Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Anne Soroma. Akera Cleflaye, bonjour. Kadijatou, bienvenue. Bonjour. Anne Soroma Yankao. Oh, bella, je l'aime bien. J'espère que Bachite Mrochila. Massir Keita, bonjour. Somro Bedi. Jawara Sheikh, bonne arrivée. Bonjour. Anne Soroma. J'espère que Bella Jelenka kene bashite mogola kera klefla kera famae au nyana fin badek menela. Bonjour Minadin, bonjour, bonne arrivée. Edou, bonne arrivée. Kanté, Sidibé, Lai, bonjour. Bonne arrivée. An Soroma, Tunkara Asaka Baronin Damnena, bonjour, bonne arrivée. Asaka Baronin Damnena, aya partagé, aya limana wele, aka funyana ko Asaka Baronin Damnena, akas, bonjour. Seidi Kamara, bonne arrivée. Ablo, Samba Kone, Maïkeita, Doudou Sar. Bonjour. Abela Jelem, bonne arrivée. Anne Soroma, Lagare, bonne arrivée. Ah oui, non, Jawara, akera famae, amake nyina ya onyana fin barek menena. Bonjour Kanté, Somro Bedi, Gori Bashita Oshila. Karim Konate, bonne arrivée. Akera Clefla, Asaka Baronin. Akera Clefla de ou bien Baronin Damnena, Asaka Baronin Damnena, aya limana wole, aya partager, avec tout ka écran kana tapoter ta, avec tout ka tapoter. On va to téléspectateur ou chaya. Aba partager fana ko TikTok ou aka WhatsApp ou aya partager pour que mo be na me Baronin Damne akera Clefla antna bit match ya me don directement Baronin konnana. Moussa Diallo, bonne arrivée. Mamadou Koulibaly, bonjour. La Tunkara, bonjour. Awa Traoré, bonne arrivée. Lagare, Somro Bedi. Sita Diara, bonjour. Awa Traoré. Jawara Sheikh. Bavieux. Kaka, bonne arrivée, je vais très bien, Dieu merci. Et vous? Salut Korotoum. Oumar Dougnon, bonjour. Ah oui, Kanté, c'est la première fois et pourtant on a commencé il y a longtemps. Si vous êtes nouveau, soyez les bienvenus. Asaka Baronin est une émission qui passe sur TikTok tous les mardis et les jeudis à partir de 10h de Bamako et à partir de 11h de Paris. Ah, merci beaucoup, Koumada. C'est un peu long. Koumada Zabara Rouge. Ou bien, otade. Koumada Zabara Rouge. Eh, ma chérie. Tu t'auras changé. Nyangadou. Kana yele nasa. Ba kala ndoni parce que atoko ka jaon. Daouda, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Sokumba. Bonjour. Eh, amaroko nyana pik menela saka kera Clefla hein?
K'an fama ɲɔgɔn ma tantɔ. Boubacar Sangare, bonne arrivée. Simba. Aw bɛɛ lajɛlen bonne arrivée. A y'a partager. A bɛ to ka écran kana fana tapoter tantɔ. N'aw tora k'a kɛ tantɔ, o b'a to spectateur bɛ caya. An bɛ don sujet kɔnɔna na. A b'a partager a ka contact u y'a f'u ɲɛna ko Asa ka baroni daminɛna. Aw kun fɛ ko Asa ka baroni dabilala de ya. A ma dabila, hein? A ma dabila seulement que programme de changera dɔɔni sinon a ma dabila, hein? Komada Zavara Rougeau. An ka kɛ Rougeau ye sa. Ou bien an ka kɛ Rougeau ye. Walayi. Rougeau, bonne arrivée. Merci beaucoup. Ah oui, donc quand tu es chauffé barake, tu es romadake snorola otea. Idunga toka wuli ka beni Asaka baroni, Asaka baroni kadi tellement mokoshima delika akma fe yana folo. Avec TikTok ça fait les mardis et les jeudis à partir de 11h de Paris et à partir de 10h de Bamako. On a émission à buti mi moko buka message ou cinéma ou buka problème ou foyena. Nebena me TikTok live ke awe weleli ke ka conseil ou di ka clienta ou di pour que vous se ka solution sur aucun problème ou na togomina. Spectateur mun be anno toujours ka en demain. Mɔgɔ minnu bɛ yan nɔ toujours k'an dɛmɛ ka conseil d'an ma an b'u fo an b'aw waleɲuman dɔn aw ka conseil ɲumanw na aw bɛɛ lajɛlen ni ce aw ni baraji aw de tɛ sɛgɛn aw tɛ ɲinɛ an b'aw de fo aw de ye fobagaw ye. Voilà, le but de l'émission c'est ça. Mɔgɔw bɛ message ci ma dɔrɔn k'u ka problème fɔ à cœur ouvert, c'est totalement cœur ouvert et c'est confidentiel. Mɔgɔ si tɔgɔ tɛ fɔ mɔgɔ si jamu tɛ fɔ mɔ i ka identité foyi tɛ révéler problème in dɔrɔn de bɛ taa dɔrɔn kana bila yan nɔ aw bɛ weleli kɛ k'a ka conseil di k'a ka clientaw di. Bonjour Moussa Sissoko, bonne arrivée. Partagez s'il vous plaît, partagez à vos contacts, partagez aya partagez ay mo wuli a fu ɲɛna ko Asa ka baroni daminɛna a kun ma dabila dɛ a kun ma dabila an ye pause dɔɔni de ta an kɛra an famana ɲɔgɔn ma mais sisan kɔni a daminɛna tuguni. Bonjour Fatmata Traoré, bonne arrivée. Partagez s'il vous plaît. Aw kulo tɛ ne fasa la, hein? Ne ko ngo dongo dona damina to ka fɔ ko ne fasa jara sa ngo de ka di ne. A to ka fɔ ko n fasa jara. Merci beaucoup pour les partages. Mɔgɔ minnu bɛ ka partager, merci beaucoup. Mɔgɔ minnu bɛ ka cœur bila, merci beaucoup. Cœur nous kɛrɛfɛ fana, il y a des cadeaux à offrir. Je pense il y a des fleurs, des TikTok, des petits oiseaux. Ou à fond nga chan. Fais au diable ce qu'on bella jeli cadeau nous ya au diable ce qu'on lui no. Tout est la bienvenue, d'accord? On y a beau fleurs ni muni au feni munu na lube yele madika ke wari. Bonjour Fanta Mariko. Comment tu vas ma chérie? La malienne. Quand me nebe m'na on sora anda falen sigilin sora inya no. M'na on da falen sora inya no. Nega bebe nous dun bashi tout la koni. Merci beaucoup pour les partages. Mo munu be ka partager on ni baraji. Mo munu be ka cœur ou flif li nyaba cœur bella jelena on baraji. Ka terminer ngamina eba akala mamina mingi amina nene indori mine ka congeler ka bla enye fanta ibina dra amsinga funfun ikantinto tellement que sonja bauna ngadibi soko Samba Bari, bonne arrivée. Bonne arrivée, bonjour. Moussa Koulibaly, Mamadou Dansoro. Yakuba Tombon. Ne a autoro massacre kana diga olare ayamea. Aya partager. Nan sera nombre nindoma ambe do sujet qu'on a chien kele. Appel ouvert le no. Bonjour Madame Sissi, comment tu vas? Ça fait 2 jours. Appel ou d'aller no ni mo munu be fe ka woleli ke ku ka conseil ou di appel d'aller no ni mo munu fana te fe ka woleli ke ou visage ka ye appel be se ka ke
appel vidéo de do mais normalement il se ka bla vidéo il se ka bla appel normal fana la a se ka kɛ vidéo ye a se ka bla appel normal la ni mɔgɔ minnu tɛ fɛ o visage ka ye ni mɔgɔ minnu tɛ fɛ ka weleli yɛrɛ kɛ hali u voix yɛrɛ fana kan mais aw b'aw ta kɛ sɛbɛnni ye sa ni sujet fɔra aw b'aw ta kɛ sɛbɛnni ye aw bɛ to ka sɛbɛnni kɛ aw to ka sɛbɛn an b'a bɛɛ lajɛlen kalan sujet problème yɛrɛ bɛ mɔgɔ minnu concerné olu yɛrɛ bɛ k'a bɛɛ lajɛlen kalan thème ninnu fana nafamayɔrɔ dɔ ye yɔrɔ min ye ni thème fɔra ni bi thème fɔra tantɔ kuma caman ne bɛ thème fɔ mais mɔgɔ baden de bɛ na ka na fɔ ne ɲɛna ko vraiment olu a bɛ i n'a fɔ thème kɛra olu de kan bi dɔw bɛ yen nɔ a man d'u ye k'u ka problème bila a man d'u ye k'u ka problème exposer mais n'a thème ɲɔgɔnnaw nana fɔ tantɔ u b'a fɔ ko vraiment k'a bɛ i n'a fɔ ko problème in tun bɛ ka olu de ka thème de débattura bi a m'a ye voilà a nafa dɔ ye o bɛɛ lajɛlen ni aw minnu tɛ fɛ ka hali sɛbɛnni kɛ a b'aw sigi a bɛ baroni lamɛn mɔgɔw bɛ ka conseils di a b'olu lamɛn a bɛ se ka kɛ conseil ninnu b'aw nafa don n'a nataw la ni mɔgɔ minnu fana ma tɛ se ka bɛn ni live ye don o don an bɛ TikTok an bɛ fɛn sanfɛ comment dirais-je YouTube sanfɛla la Asaka Baroni n'aw taara n'a y'a don YouTube kɔnɔ ko Asaka Baroni dɔrɔn a b'aw abonner à notre chaîne YouTube. N'a abonné à chaque fois que vidéo kuraw bɛ bila avec cloche de notification ye voilà TikTok fana ka b'aw abonné n'a y'aw abonné ni à chaque fois Kadish bonjour ma chérie comment tu vas ça fait longtemps et moi le cas kɛra fama ye sa ha et moi donner n'aw fɔ n'aw ɲɛna fin dɔ kumuni na ala dɔrɔn de b'a dɔn voilà on est à 100 et quelques an ka kuma to tentɔ an ka na an ka don sujet kɔnɔ bonjour et bienvenue installez-vous confortablement l'émission c'est Asaka Baroni an ka bi sujet bɛ an balimakɛ dɔ kan an balimakɛ ko ale tanti kun furulen don ale tanti furulen a furula ka taa sɔrɔ muso wɛrɛ b'a cɛ bolo musokɔrɔbaw de don denmisɛnninw tɛ dɛ musokɔrɔbaw de don n b'a fɔ ɲɛna pour que ni mɔgɔ minnu bɛna conseil minnu di il faut que an k'an ka parole mesurer dɔɔni parce que musokɔrɔba problème bɛ musokɔrɔba de la oh là là Mali connexion a ye solution sɔrɔ Fanta ya pour que a ka baroni suit a y'a mɛn an ka bi problème bɛ an balimamuso de la an balimakɛ de nana n'a problème ye ka na fɔ an ɲɛna k'ale tanti furulen don ale tanti furula ka taa muso wɛrɛ sɔrɔ a cɛ kunna ala ma o muso in garisɛgɛ den na den kun tɛ musokɔrɔba in bolo donc tanti in mana muso o muso den o den sɔrɔ a b'a den di sinamuso in ma a mana den o den sɔrɔ a b'a den di sinamuso in ma f'a nana kɛ a ye kɔnɔya 5 bɛɛ kɛ a ye kɔnɔya 5 in bɛɛ lajɛlen di sinamuso in ma kɔnɔya 5 in dilen sinamuso in ma sa o ma kɛ problème ye u bɛɛ lajɛlen kɔrɔbayara sisan u bɛɛ bɛ aw bɔ u bɛɛ bɛ aw ni ne yɛrɛ bɔ u ka kɔrɔ ni ne yɛrɛ ye problème nana kɛ yɔrɔ min na sisan nɔ den ninnu tɛ ka u woloba de reconnu comme u ba u bɛ k'u ba sinamuso in de reconnu comme u ba u bɛ k'o de k'u ba ye u ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ bɛ tɛmɛ o de fɛ u ka hɛrɛ ko o u ka bɔnɛ ko o u b'o bɛɛ lajɛlen tɛmɛ u ba sinamuso in de fɛ ko ba de tɔɔrɔlen don bi na a tɔɔrɔlen don a m'a fɔ k'a nimisara parce que a y'a den da sinamuso ma a ma nimisa dɛ mais a tɔɔrɔlen don parce que a denw a kelen bɛɛ b'a fɔ comme si den t'ale bolo den 5 de b'a bolo mais a kelen bɛɛ b'a fɔ comme si a ma wolo kɛ parce que a den bɛɛ ka problème bɛɛ lajɛlen bɛ taa sinamuso de fɛ n'u ka hɛrɛ kɛlen o u ka bɔnɛ kɛlen o ko hali den ninnu a nana kɛ hali u tɛ ale bonya tuguni den ninnu t'ale bonya tuguni u bɛ muso fɔlɔ in muso dɔ in de kɛ u ba ye tout ça donc u bɛ solution de ɲinina o la parce que musokɔrɔba in yɛrɛ a bɛ fɛ ka bɔ du in kɔnɔ u cɛ banna u cɛ tanyana musokɔrɔba in bɛ fɛ ka bɔ du in kɔnɔna na ka taga yɛlɛma a kɔrɔmuso de fɛ yen nɔ min nana kuma ɲɛfɔ an ɲɛna ale ba dɔgɔmuso de ye musokɔrɔba in ye a ko chaque fois que olu bɛ musokɔrɔba in nabɔ village la ka na n'a ye Bamako musokɔrɔba in bɛ fɔ k'ale tɛ fɛ ka segin so tuguni ale bɛ fɛ ka to a kɔrɔmuso fɛ parce que ale bɛ lafiya yen nɔ de ale denw tɛ k'a dɔn u ba ye ale denw tɛ k'ale bonya u t'ale lamɛn u t'ale considérer donc ale bɛ fɛ ka to a kɔrɔmuso bara ale min bɛ ka kuma ɲɛfɔ an ɲɛna ale yɛrɛ ko vraiment kuma caman olu b'a fɔ ko olu bɛ taa musokɔrɔba in ta ka na bila u fɛ yen nɔ pour que a ka to olu kɔrɔ Bamako ye siɲɛ kelen ko mais ko à chaque fois que n'olu y'a kɛ cogo sugu dɔ la ko cɛlakaw bɛ k'a fɔ k'olu bɛ k'u ka setigiya yira u la
donc olu bɛ ka solution de ɲini pour que u ba bɛ se ka bɔ nin situation kɔnɔ cogo min na ko sinon vraiment ça ne va pas chez elle o y'an ka sujet fɔlɔ ye an ka sujet filanan bɛ an balimamuso dɔ concerné a ko elle a 32 ans elle n'est pas mariée elle n'a pas d'enfant a bɛ ka cɛ de ɲini furu cɛ ni mɔgɔ min b'a dɔn k'a fɔ ko vraiment k'a prêlen don muso a tɔgɔ muso furu kama k'a tɛ fɛn na dɛ sunguru tigɛ ni dongo do su ça va ça ne va pas ninnu k'a t'o la dɛ ni mɔgɔ min b'a dɔn ni cɛ bɛ yan nɔ an ka groupe kɔnɔna na yan cɛ gana min bɛ groupe in kɔnɔna na yan k'a mago bɛ muso la an balimamuso bɛ yen voilà maloya t'a la o bɛɛ de bɛ baroni in na koyi ni minnu bɛ muso ɲini o minnu bɛ cɛ ɲini a b'a fɔ an ɲɛna an bɛ na mais kulonkɛ ko tɛ dɛ sunguru tigɛ ni fɛn ko tɛ dɛ a b'a ne contacter ne Asa a ka baroni a bɛ ne contacter ne bɛ aw n'a bila contact la voilà elle a 32 ans elle n'est pas mariée elle n'a pas d'enfant jajaja ninnu man d'a ye an ka taa yan fɛ an ka na yan fɛ an ka don yan an ka bɔ yan nɔ olu man d'a ye a bɛ furu de kɔ ni mɔgɔ min est prêt pour le mariage o tigi bɛ se ka fɛn. Angel, si tu es célibataire, il n'y a pas de problème. Il peut se contacter au plus 34 66 2 09 55 69. Il y a un numéro de publicité. On me fait quoi publicité ka kɛ o minnu bɛ fɛ u ka baro ka bila o. Aw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ne contacter. Petit, aw ka ne contacter. Ka sɛbɛn sɛbɛn o ta dɔrɔn ye dɛ. A ye ne contacter si vraiment vous êtes au sérieux. A ko k'a fɔ k'a tɛ kulonkɛ ko la, a tɛ manamana ko la. A bɛ furu de kɔ ni mɔgɔ min b'a dɔn k'a pɛrɛnnen don furu kama. Bi barow filɛ. Merci beaucoup. Fatoumata Diakité, bonjour. Non, elle n'a pas 32 ans de sa furu le ka dɔ fara an balimamuso si kan. Elle a 31 ans. Non, c'est pas fort. Kaka, imiri alsa, imiri aya umiri tem nunu. Vous voyez? Aya umiri na aya umiri do. Abe ide usoro. Karish, bonjour. Quand faut être d'ailleurs donc. Voilà, ça va kera fama ide. E ma do ka kera clé fly. Voilà, me soli ka taa baarakɛyɔrɔ la ye. Allah. Mais b'i ka fɛn soli tun ka mun bɛ yen? Ala bɛ n'u bɛ kasi la wa? Voilà, ko f'a ka kuma telefɔni na. Allah. Awɔ na kuku kɛ ka taa sa. Nin fana ye kabako ye dɛ. Mɔgɔw b'u ka émission na ko f'ale ka. Salut mon ami. Voilà, Kadi si sera ka dɔ faamuya an ka bi thème ninnu na. Awɔ, n sera ka dɔ faamuya. Bon, thème fɔlɔ. Oui, elle est musulmane. Silamɛ de don, a ko a yɛrɛ bɛ silamɛcɛ de kɔ dɛ. Min bɛ se k'a dɛmɛ ka seli don o don, min b'a lawuli k'u ka kelen ɲɔgɔn fɛ. Voilà, Kadi. Bon, thème fɔlɔ filɛ nin ye. Awɔ, kuku, a y'a mɛn. Thème fɔlɔ filɛ nin ye. I b'a dɔn Asan quoi, ne bolo fɛn min don a bɛ digi wolomuso bɛɛ la. Hali n'a m'a fɔ k'a ɲini sara, an ba de don, an b'a dɔn ko yɔrɔ dɔ la ɲini sani b'a la. Bon, c'est quelque chose, ne bolo a ka di Ala ma quoi, a k'a ta du bon côté. Parce que nin ko ninnu filɛ n'i y'a ta du mauvais côté dɔrɔn ça te range en toi. Ça te range en toi. Misaliyala mɔgɔ caman b'a regret kɔnɔna na. C'est pour ça on dit de bien réfléchir yanni ka kari ka jɛ den ka fɛn bɛɛ kɔ ka bila mɔgɔ wɛrɛ ka autoritéw kan. Parce que i y'a bila mɔgɔ min ka autorité kɔnɔna na o tigi de sagoya b'a la o. E m'a ye misaliyara ni den adoptera ni minnu yɛrɛ tɛ ka den adopter personne a le droit de dévoiler le secret. Cɛ condamné même ni a fɔ. Bon, an b'a ka ta ni du bon côté quoi. Parce que fɛn min don a ma nɔgɔn dɛ, c'est pas facile. Moi je comprends là où le message veut en venir. N t'a dɔn ni mɔgɔ wɛrɛ de ka opinion tɛ se ka kɛ kelen, mais je comprends là où elle veut en venir quoi. Mais n'i y'o ɲini dara Ala la, derrière tout ça il y aura du bon quoi.
derrière tout ça, il y aura du bon. En ma foi, en bas, il y en a Alsa. A sera ka muɲu min kɛ ka nin den ninnu fitinin fo ka na se nin ma. A ka ca Ala fɛ halisa a ka o muɲu kɛ a ka n'u dan kan a kana na denw ka comportement filɛ a ka ko au niveau de son égard k'a bɛ fɛ parce que den fana filɛ nin ye Asan den nɛgɛli fɛn de koyi surtout den kɔrɔbayalen n'i ko k'i b'o don i ka empire kɔnɔ cogo sugu dɔ la dɔrɔn a man nɔgɔn. An kana ɲɔgɔn nɛgɛ a man nɔgɔn. Ce qui affecte. Balimamuso ne kɔrɔmuso de don Kadiji. I bɛ hakɛ to i ye yɔrɔnin dɔ fɔ puisque mɔgɔw bɛ k'an lajɛ quoi il se peut que dɔ b'a problème kɔnɔ elle va penser comme ça alors que c'est pas comme ça quoi. I ye yɔrɔ dɔ fɔ i ko ko ni par exemple adoption la sisan nɔ pas secret man ka di wala ou des trucs i bɛ hakɛ to mais adoption tɛ quoi. Adoption tɛ non moi je prends exemple Badialo je prends exemple sur l'adoption parce que Badialo n'i ko ko karisa n den ta Badialo karisa hɔn den na den y'i ta ye an b'a a kuma kɛ kumaden an b'a tɔ kelen dɔ in de tun kan ka faamuya depuis muso y'a den wolo a ye kelen d'i ma a ye fila d'i ma tu dois dire que c'est bon là c'est bon ni a y'a d'i ma hinɛ i la de puisque Ala m'e kɛ dentigi ye donc maintenant l'autre là elle a le plein droit ka muso denw segin a ma vu que muso y'ale de combler muso ye hinɛ n'ale la de Ala yɛrɛ jate kama k'a denw d'a ma c'est à elle maintenant de dire à ses enfants là que u ba de don a ka den ninnu envoyer vers fara ka sɔrɔ a ma ban u la quoi mais a ka a yiru la ko ale y'u ba ye mais dɔ in fɛnɛ de y'u ba ye ka tɛmɛ ale kan ale ye muso ka droit bɛɛ bɔ a denw kan quoi. Il se peut que mɔgɔ caman bɛ nin kɔnɔ u bɛ k'u insister a kan mɔgɔ y'a den d'i ma c'est vrai mais a m'a d'i ma k'i k'a ta pewu hali ni mɔgɔ y'a den d'i ma k'i k'a ta i b'a dɔn pɛrɛ wolo tin ka gɛlɛn u ma e tɛ se ka mɔgɔ den ta o i se ka mɔgɔ den ta o non mais den ninnu ka fɛn bɛɛ bɛnnen don musokɔrɔba dɔ in de ma denw ka fɛn bɛɛ bɛ bɛn e ma cogo di en plus de ça musokɔrɔba dɔ in bonya bilen fo village dɔ de la hali ba t'u kɛrɛfɛ ba yɛrɛ ko ale bɛ fɛ ka bɔ u ka du yɛrɛ de kɔnɔna na yɛrɛ pewu tin bɛ cogo di tin kelen kuma tɛ fila ma kuma tɛ saba ma fo duuru ko o den bɛ ta k'o di e ma e ka Ala minɛ k'olu ba éloigner ka b'u la fo village la denw bɛ na hali olu ba tɛ se ka sigi ka kuma là je suis pas d'accord olu ba tɛ sigi ka foyi kɛ olu ba tɛ jɛ foyi la ba yɛrɛ ko ale bɛ fɛ ka taa de ba de y'a denw wolo ka si k'a denw wolo ka tilen k'u wolo kɔnɔya kelen bɛ cogo di bi muso ma kuma tɛ den duuru ma a bɛɛ n'a kɔnɔdimi n'a tin tuguya a bɛɛ n'a dusukun tɔɔrɔ n'a fɛn bɛɛ e musokɔrɔba dɔ in de kan ka dɔn k'a fɔ muso hinɛni na de walahi ni muso in ɲɔgɔnna tɛ sɔrɔ den duuru k'o bɛɛ bɔ i sogo ni golo cɛ ka taa ta k'a di e ma ten non sisan musokɔrɔba dɔ in de kuma bɛ k'a fɛ quoi a b'a muso denw segin a ma franchement u bɛ se ka taa ko musokɔrɔba ko de don u bɛ taa Ala ko fɔ a ye u bɛ se ka alimami dɔ wele quartier kɔnɔ musokɔrɔba sɔnnen don min ye a bɛ mɔgɔ min lamɛn ni ka sɔrɔ a bɛ wajulu lamɛn si ce sont des musulmans ka kuma fɛ musokɔrɔba ka muso denw segin a ma u ka silamɛw bila ka kuma fɛ ko musokɔrɔba ko de don quoi elle peut pas faire ça d'accord u ka kuma musokɔrɔba fɛ ka kuma fɛ et puis u bɛ kuma musokɔrɔba in fɛ à part maintenant les enfants là aussi mɔgɔ de bɛ wuli min bɔra hali min ye débat in d'i ma k'i k'a débatté o tigi bɛ se ka wuli ka den ninnu ta ka sɔrɔ musokɔrɔba dɔ in sen t'a la ale n'u dɔrɔn cɛ ka mɔgɔkɔrɔba bila min ye silamɛ n'a bɛ Ala dɔn n'a bɛ bangebaga ka hakɛ dɔn silamɛya kɔnɔ a b'o fɔ den ninnu ye pour que u k'a mɛn il faut que lavage de cerveau de ka kɛ den ninnu na u k'a dɔn k'a fɔ u ba de y'u ba ye u se k'u ba u ba la hakɛ de bangebaga ka hakɛ de bɛ den kan an kuntigi kisi nɛɛma b'a ye ko dɔ y'a ɲininka yala bangebaga musoman ni cɛman la i kan ka jɔn de bonya a y'a fɔ a ye k'a ka bangebaga musoman de bonya fo siɲɛ 3 4e fois de la a tilala k'a fɔ a ye k'i ba ani fa i y'a ye donc bangebaga ka hakɛba de bɛ fɛn kan musokɔrɔba ka sabali kɔ ka muso n'a denw séparer u ka mɔgɔw ɲini min bɛ kuma denmisɛnnin ninnu fɛ il se peut que u t'a dɔn de il se peut que parce que u lamɔna ten de dɔ in tɛ fɛ yɛrɛ n'i ye ko in lajɛ i b'a dɔn ko musokɔrɔba dɔ in tɛ fɛ dɔ in k'a denw sɔrɔ yɛrɛ donc il faut que u ka denmisɛnnin ninnu ta de côté ka kuma u fɛ silamɛya la ka lavage de cerveau k'u la u k'a dɔn u ba in
o de y'u ba ye. Là où je suis, faut me yɛrɛ tellement ça me choque. Aïe, énervation kana wuli. Dis-moi mi k'i sigi. Merci beaucoup madame Cissé. Kadish. An bɛ kuma di Kadish fana ma. Oui. Sisan e ka hakilinata ye jumɛn ye? Bajalo ye min fɔ ne ma ba o ma dɛ. Mais Asan, Bajalo bɛ ka taa ni taasira min ye. N'an ko k'an ka taa n'o sira ye, a tɛ ɲɛnabɔ. Kadisha Keto, petit docteur Mangamba de bi kɛrɛfɛ i b'a lajɛ ka tila i bɛ taa yɔrɔ sumalen dɔ la ka appel lancer tugun, d'accord? Ok, pas de problème. Merci. Awɔ Kadish. N'an ko k'an ka taa n'o sira ye, a tɛ ɲɛ. Parce que pourquoi Asa, den ma san 3 k'a bolo, den ma san 4 k'a bolo, den fitininamaw de taara kabini denw fitinin fo ka taa denw kɔrɔbaya. E yɛrɛ ko ko anw ni denw ye 2 ye. E tɛ se ka taa olu sigi dɔw ye muso furu yɛrɛ. Voilà, e tɛ se ka taa olu sigi togo sugu dɔ la k'i bɛ lavage de cerveau k'a la. Asa misaliyara e yɛrɛ filɛ nin ni e taara togo sugu dɔ la ka Ala ta fɛ e Asa a tɛ don. A tɛ don. An kana ɲɔgɔn nɛgɛ, a tɛ don. Nin filɛ nin ye, c'est à la maman de prendre du bon côté d'abord. Fɛn min don a ma nɔgɔn dɛ. Moi, c'est pas que n bɛ k'a fɔ cogoya min na c'est facile comme ça. Ba ka ta du bon côté. D'essayer de rentrer en communication avec les enfants, mais pas directement à travers une personne. Ok. E yɛrɛ ko ko denw ye muso furu, dɔw ye cɛ furu. Bon, à travers ça, u bɛ se ka don ba kan. Asa nin bɛɛ ye Ala lajarabi de ye, walayi bilayi. Hali ni den ni mɔgɔ ma san 10, diɲɛ dɔ bɛ don i n'a tigilamɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ. San 10, san 20, diɲɛ dɔ bɛ don i ni ɲɔgɔn cɛ. Mais n'i ko k'i ka taa ni den ninnu ye emprise sugu dɔ la, Asa a ma nɔgɔn, an kana ɲɔgɔn. D'accord, donc solution ye jumɛn ye? Asa a solution ye min ye, an ba ka ta du bon côté. Fɛn min don a ma nɔgɔn, den nɛgɛ b'a la. Elles se sont seules, elle a besoin d'être réconfortée. Famille, a ka famille ka jɔ n'o yɔrɔ ye fɔlɔ. A yɛrɛ ka famille, u ka o yɔrɔ combler fɔlɔ. Elle a des neveux, des cousins, des cousines. Olu ka o yɔrɔ, o manque min b'a la k'o yɔrɔ ka essayer, u tɛ se k'a datugu dɛ, mais u ka chagrin bɔ a la dɔɔni dɔɔni, a ka ta du bon côté. Maintenant ka essayer ka don ani den ninnu ni ɲɔgɔn cɛ, mais pas flagramment. Parce que n'i ko k'i b'a kɛ flagramment ye, Asan, tiɲɛni bɛ na. Ok. N'i ko k'i bɛ don ni den ninnu ye système sugu dɔ la, Bajalo bɔra ka min fɔ sisan, n'i ko k'i bɛ don ni den ninnu ye o cadre kɔnɔna na, ka taa alimamu wele, ka taa nin wele, kuma i bɛ taa sɔrɔ nin kumalasigi kɛra a tɛ ban. Yanni kuma in ka na réseaux sociaux sanfɛ, kumalasigi in kɛra a tɛ ban. A kɛra a tɛ ban, a désespéré de nana problème fɔ réseaux sociaux sanfɛ. N'o tɛ nin ko in, u ye nin ko in kɛ kuma k'u ka kabila kɔnɔ ka sɔrɔ ka na réseaux sociaux sanfɛ. Walaikum salam. C'est à la maman de prendre du bon côté d'abord. N'a y'a ta du bon côté maintenant, essayer ka don u ni den ka don fɛn ɲɔgɔn na ka sɔrɔ a ma kɛ ni fɛn quoi. Mais moi je sais que un jour viendra quand même. Wallahi, tant qu'il y a espoir, un jour viendra. Den ninnu bɛ t'u kunbere k'u jigiya a ye. Inshallah. An b'a ka bila a kunna ko foyi de tɛ yen diɲɛ kɔnɔ min tɛ ban. Fɛn bɛɛ bɛ ban, nin bɛɛ bɛ ban, nin bɛɛ bɛ ban wa o tile kelen hɛrɛ, ça va effacer toutes ces souffrances là. Inshallah. Nin bandon bɛ na, ala tɔ ma ca ala fɛ bilen, mais a k'a ta du bon côté. A ka halisa a k'a lajɛ, denmisɛnnin kuma tɛ quoi, mais halisa a k'a lajɛ du bon côté, a ka a filɛ diɲɛma jɔlen na, dusu kana bila tiɲɛni na quoi. D'accord. Asa n'i ye dusu bila hakili ɲɛ dɔrɔn i bɛ tiɲɛni kɛ. Bon, an balimamuso min bɛ yen min ta ye cɛko ye, ala ka tiɲɛ ɲɛnama nɔgɔya ye. Ami, amina yarabi.
Jusqu'à présent, il y a des hommes qui existent ala ka kelen do a garisigɛ la. Amina yarabi. Merci Cɛni beaucoup. yɛrɛ la furu filɛ nin furu ye ala ka ko ye furu kuma filɛ hali n'i da don a la e yɛrɛ filɛ nin hali a fɔli min kɛ o ye baraji belebele an minnu bɛ k'an da don a la o bɛɛ ye baraji belebele ala ka furu ni ala ka ni mɔgɔ kan bɛɛ mɔgɔ min n'a bɛ se ka fɛn jusqu'à la mort quoi. Amina yarabi ala ko An ka invité à mariage la. Ami, Inch'Allah. Merci beaucoup, Kadish. Voilà, un maman flâne, le côté de la maman, je vais donner un dernier conseil. C'est pas du tout facile, maman, mais prends du bon côté. Al saïkada alakula. Fen fouete na te ban, mais kana dusu bla haklinye. Amunina kojugu. O munyu ya kana no ke fouye. Inch'Allah. Mɔgɔ miiri kojugu il faut pas que elle pense trop loin miiri kojugu bɛ na ni tiɲɛni ye mais an ba ka filɛ halisa diɲɛma jɔlen na a ka se mɔgɔkɔrɔba la mɔgɔw ma halisa. Ok. Parce que nin kuma in filɛ n'i y'a debati denmisɛnnin kunda a ma nɔgɔn quoi. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kadish. C'est gentil. Okay. Issa, allô? Salam alaikum. Walaikum salam. A kɛra tile fila ye. A kɛra tile fila ye mɛnɛ. An ye Sise ninnu an y'u mɛn an b'a hakilina fɔ. Awɔ a bɛ diya n ye kojugu. Ani hakilina wɛrɛ b'an baro in kɔnɔna la k'o fana fɔ. Ni mɔgɔ nana ni a ka degun ye a nana a ka problème de yira. C'est pas que k'a fɔ k'i bɛ détail ta ka depuis kunna fo depuis a daminɛ la fo a laban. I b'a sɔrɔ a kɛra tan laɲini t'o ye laɲini ye min ye dɔrɔn i ka sɔn hakilina la min b'i kunkolo la a bɛ se ka arranger cogo min na i k'o fɔ. O de bɛ se k'a kɛ mais dɔw bɛ ka kuma f'u bɛ bɔ Sise yɛrɛ kɔnɔna la i bɛ taa Sise wɛrɛ don a kɔnɔ. Donc u b'o invité dɔɔnin quoi. Ne hakilina quoi. Ok, a faamuyara Isa. Donc dɔw bɛ Sise in fɔ n'u y'a fɔ f'u bɛ tila ka bɔ a kɔnɔ ka Sise wɛrɛ dɔn. Voilà donc a nakun ye i kana dɔrɔn i ka hakilina fɔ ni mɔgɔ min ta ka ɲi a bɛ baara kɛ n'o ye. Awɔ. Maa kelen tɛ se k'a bɛɛ dɔn maa kelen t'a dɔn. O ye tiɲɛ. Voilà bon ne ka hakilina ye min na nin ko la. A kɛ musokɔrɔba ye bon ala k'a dɛmɛ parce que a yɛrɛ bolo kɛra kalan ye. Parce que ale wolola dɔ in ma wolo an baw de don comme kuma fɔ cogo comme ni i ka kan tɛ min na i bɛ se k'a fɔ cogo dɔ la a bɛ mali faamu quoi donc mais a bɛ faamuya musokɔrɔba min ta ye den ninnu ye ale y'a ta bɔ ɲumanya min kama a falenna bolo dɔɔnin quoi parce que ale de ye den sɔrɔ dɔ in ma den sɔrɔ a b'a fɛ k'a yira dɔ in na i n'a fɔ a kana dɔn k'a fɔ ko a ma den sɔrɔ quoi furu kɔnɔna la donc parce que ni muso bɛ furuso kɔnɔna la ni denko problème nana dɔrɔn a bɛ furusigi gɛlɛya i bolo donc ale ye den ninnu bɛɛ ma bɔ a la k'u dɔn a kɔrɔ donc u b'a ɲɛnajɛ tout ça la donc mais den ninnu u ka sabali u ka ala k'u hakili ɲuman na a problème ba ye den ninnu de tiɲɛ yɛrɛ aw ba de ye nin y'aw ba dɔgɔnin ye a y'a d'a ma ni sogo min na o tɛ se ka kɛ ni sogo min na n ka tigɛ o tɛ se ka k'i ta ye donc den ninnu de ala ka hakili ɲuman d'olu ma amina yarabi voilà parce que mɔgɔ bangebaa kɔni a mana kɛ cogo cogo hali n'aw tɛ dugu kelen na hali n'a sɔrɔ ne y'a kun furu sara k'a to aw de nin de bolo ba kɔni ye ba de oui kaka u b'a dɔn a kɛ to Isa dɔ bɛ ɲininkali la ko yala denmisɛnnin ninnu b'a kalama ko den ninnu b'a kalama k'u ba ye musokɔrɔba in ye u b'a kalama k'u ba de ye musokɔrɔba in ye voilà Isa i bɛ se ka tɛmɛ n'i ka kuma ye a kɛra aw bɛ kɛ o tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ dɔw kɔnɔ yɛrɛ ni sugu bɛ kɛ yɛrɛ f'u b'a
den wele ntogo da ale yɛrɛ ka misali la sano n'u bɛna wele sanu k'a fɔ ko misali ne tɔgɔ ye Isa ye sisan nɔ k'a fɔ Isa Asa ko pour que e tɔgɔ da ka yɛrɛ ka sɔrɔ e den yɛrɛ tɛ an y'a bɛɛ ye mais min jɔrɔni ye kalo 9 ni ko ye walima kalo 9 ko kɛ bololafɛn k'a fɔ k'a y'a di a dɔgɔmuso ma o kɔni den ninnu man tɛ ka ɲuman kɛ dɛ. Donc sisan solution ye jumɛn ye Isa? Ne bolo solution min ye sisan musokɔrɔba in k'a fɔ k'a bɛ bɔ so kɔnɔ o kɔni tɛ solution ɲɛnama ye. Ok. Lasa ne hakilina a bɛ to so kɔnɔ. Ok. A n'a dɔgɔmuso ni kɔrɔmuso in u yɛrɛ u kana maa wele kɛnɛma dɛ maa si kana u da don u ɲɔgɔn cɛ ni maa y'u da don dɔrɔn o y'a tiɲɛlen. D'accord. U fila dama dɔrɔn de bɛ sigi ala de an fɔra an bɛɛ kun ye cɛ kelen ye ala y'a kɛ ni a ma garizigɛ donc ne ta fɛ den ninnu bɛ ka to ale bolo u ka ɲɛnajɛ a y'a kɛ o de kun kama mais k'a fɔ k'aw b'a ko si a ba ma ka ɲɛsin ne ma n'aw tɛ se k'an bɛɛ minɛ aw ba la ne fana jɛra aw kɔ. Vraiment. Aw ka hɛrɛ aw ka fɛn bɛɛ lajɛlen jɛra aw kɔ parce que a hinɛra ne la de ne ma den sɔrɔ. Vraiment. Pour que ne kana don k'a fɔ ko ne ma den kɛ a y'o de laɲini a ye den sɔrɔ a y'a di ne ma. N'o tilara ka na tuguni min ye den kɛ o ka maɲuman ko bɛɛ kɛ i n'a fɔ a ma den kɛ donc ne aw ka bolona hɛrɛ bɛɛ lajɛlen aw ka fɛn bɛɛ n'aw tɛ se k'anw fila minɛ komi aw ba n jɛra aw kɔ dɔ in kan k'o fɔ ɲɛna u k'u sigi k'o fɔ den ninnu ɲɛna ni den ninnu b'u fila bɛɛ minɛ u ba la u k'u fila minɛ n'u tɛ se k'u fila minɛ musokɔrɔba dɔ in a fana ka jɛ u ka hɛrɛ bɛɛ kɔ a kana natu la a ka jɛ u fila ka to den tanya la u ka den ninnu ɲini k'u to yen a ka ca ala fɛ den ninnu bɛ segin ka na u fila bɛɛ ta mais sinon solution wɛrɛ si tɛ yan. D'accord, a faamuyara Isa. O ye ne ka hakilina ye. Merci beaucoup. An balimamuso fana an bɛ dugawu k'a ye. A bɛ min ɲini ala ka ɲuman d'a ma. Amina yarabi. A ka hɛrɛ bɛ mɔgɔ min na ala k'o ɲɛsin a ma. Amina yarabi. O de kun ye ne ka hakilina ye. Merci beaucoup Isa, faamuyara. Merci, c'est très gentil. I ka idew diyara an ye. Mɔgɔ minnu donnen kura don n'u ma sujet faamuya an balimakɛ ko k'ale tanti furulen don. A furula ka muso wɛrɛ sɔrɔ a cɛ bolo. A kelen ka muso wɛrɛ sɔrɔ a cɛ bolo ale taara sɔrɔ o muso in ma den sɔrɔ. Den foyi tɛ musokɔrɔba dɔ in bolo. Ale fana mana den o den sɔrɔ ale bɛ a den ta k'a di musokɔrɔba in ma. A mana den o den sɔrɔ a b'a den ta k'a di musokɔrɔba in ma fo ka na se den 5. Den ninnu yɛrɛ kɔrɔbayara sisan dɔw ye cɛmanw yɛrɛ ye muso furu. Ko problème yɛrɛ kɛra min ye sisan nɔ den ninnu tɛ ka fɔlɔ in de minɛ i b'a fɔ k'u ba u ka hɛrɛ wo u ka bɔnɛ wo u bɛ taga muso fɔlɔ in de fɛ yen nɔ u dira min ma nin ye u ba yɛrɛ min y'u bila diɲɛ kɔnɔ u bange u tɛ k'o considérer u ka hɛrɛ u ka bɔnɛ u ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ u b'a bɛɛ lajɛlen kɛ musokɔrɔba dɔ in de fo ka taa kɛ u ba yɛrɛ u t'u ba yɛrɛ bonya tuguni u t'u ba yɛrɛ bonya bilen ko musokɔrɔba in de sisan sa kuma kelen olu b'a ta min nana problème fɔ na o ba dɔgɔmuso de ye musokɔrɔba in ye olu b'a ta olu bɛ na n'a ye u ba kɛrɛfɛ a bɛna tile 2 kɛ yen nɔ pour que a bɛ se ka lafiya cogo min na komi n'a nana a b'a fɔ k'ale tɛ taa ale tɛ segin ka taa parce que ale dusu kasilen don a ka du kɔnɔ ala y'a kɛ u cɛ tanyara cɛkɔrɔba yɛrɛ tanyara u yɛrɛ musokɔrɔba ninnu 2 n'u denw de bɛ du in kɔnɔna na ani u buramuso musokɔrɔba b'a fɔ k'ale tɛ segin ka taa du in kɔnɔna na parce que ale sɔnjalen don du in kɔnɔ kojugu ale denw tɛ k'ale considérer comme u ba donc a bɛ k'ale sɛgɛn ale yɛrɛ musokɔrɔba in yɛrɛ bɛ fɛ ka bɔ du in kɔnɔna na de donc tuma caman ni olu yɛrɛ y'a essayer k'a fɔ k'u bɛ musokɔrɔba in ta ka na n'a ye u ka so ko cɛlakaw bɛ k'a fɔ k'u bɛ k'u ka setigiya yira olu la par finir olu yɛrɛ t'a dɔn u bɛ ko min yɛrɛ kɛ tuguni pour que musokɔrɔba in bɛ se ka lafiya cogo min na a ko fana k'a da kan ko n'i ye nin histoire sugu fɔ k'a bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ k'a tigi kun ye mɔgɔ jugu de fana ye ne yɛrɛ kun ɲinɛ n'o parti kɔ ko b'a fɔ k'a tigi kun ye mɔgɔ jugu de ye o de la ala bɛ ka nin k'a la ko musokɔrɔba in ɲɔgɔn mɔgɔ ɲanama olu yɛrɛ ma deli k'a ye a ka ko tɛ se mɔgɔ ma mɔgɔ ka ko tɛ s'a ma a b'a ka coin de la yɔrɔ mɔgɔ min kɔni bɛ den yɛrɛ sɔrɔ fo ka taa se den 5 ma k'o ta ka di sinamuso ma vraiment
an n'an yɛrɛ t'a dɔn sa an bɛ se k'a fo o waleya in na o y'an ka sujet fɔlɔ ye n'a sɔrɔ ni solution bɛ mɔgɔ min bolo pour que musokɔrɔba in bɛ se ka min kɛ a bɛ lafiya cogo min na a bɛ se k'o fɔ an ɲɛna an ka sujet filanan an balimamuso ko ale bɛ san 31 na 31 na 32 ans tɛ ne de kun filila a bɛ san 31 na a ma furu wa den t'a bolo k'a bɛ ka muso de ɲini sa furula k'a bɛ ka cɛ de ɲini cɛ min ka kɔrɔ n'a ye mɔgɔ dɔ tun y'a sɛbɛn k'ale ye 29 ans ye cɛ min ka kɔrɔ n'a ye cɛ min ye silamɛ a yɛrɛ ye silamɛ ye cɛ min ye silamɛ ye min b'a dɛmɛ ka silamɛya tagabolo fɛn wa min b'a dɔn fana k'ale sera muso furu ye min b'a dɔn k'ale sera muso furu ye min kunkolo b'a kan da la k'a bɛ k'o de ɲini k'a tɛ sunkuru tigɛ ni kamalen tigɛ la dɛ ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ mɔgɔ min yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ vraiment i sera muso furu ye i ka kɔrɔ ni 31 ans ye an k'o fɔ ka d'a kan i ka kɔrɔ ni 31 ans ye i bɛ fɛ ka muso furu i préparelen don muso furu la ne y'a mélanger a ka di n'i y'a sɔrɔ ni i préparelen don muso furu la i bɛ se ka ne contacter ne asa contacter ne t'a ka numéro di dɛ dɔ ko k'a ka numéro bila ne t'a ka numéro di dɛ aw bɛ ne de wele plus 34 o ye indicatif ye 66 2 09 55 69 aw bɛ ne contacter ne b'a n'aw bila ɲɔgɔn na mais n b'aw deli ala na kira kama a kana n'an lamaloya a kana n'an wele k'a fɔ ko ɲɛna ko aw bɛ furu kɔ a ka taa musow wele k'a sɔrɔ aw tɛ furu kɔ k'a bɛ taa kɛ sunkuru tigɛ ni fɛn n b'aw deli ala ni ala kira yɛrɛ de kama a ye n to ala ye ma diɲɛ jɛman ye ala kama voilà. Voilà, je suis revenue. I'm sorry. Bonne arrivée. I b'a dɔn kɛ Oh. denmisɛnnin ninnu ka ko bɛ yɔrɔ min na denmisɛnninw yɛrɛ tɛ parce que u b'u numan a n'u kun bɔ ɲɔgɔn na. Bangebaga ko kɛ a bɛ f'u ɲɛna de maintenant s'ils sont toujours ou entêtés toujours ale ko in kan inconvénient ye mun ye u b'o dɔrɔn de sɔrɔ. Voilà. I ko ko musokɔrɔba ka ɲi ɲɛ dan ne ye musokɔrɔba ka ta ye sinon n'i ma ɲi i tɛ se k'i den 5 bɔ i kɔnɔ k'a di mɔgɔ ma fu la o den ninnu ka tila k'u ba i la o tigi tɛ ka tila k'i dɛmɛ ka denw récupérer o tɛ se ka kɛ o. O tɛ se ka kɛ musokɔrɔba ta ye ɲɛ dan ne ye franchement den ninnu tɛ nɛgɛn parce que cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw de don denmisɛnninw tɛ u tɛ nɛgɛn a bɛ f'u ɲɛna de bangebaga n'i b'a la inconvénient min b'a la avantage min b'a la n'i sɔnna i bangebaga la n'u y'o accepté o don n'u m'o accepté kɛ an ba musokɔrɔba k'a kɛ i n'a fɔ ko a ye den di muso dɔ in ma cogo min na a ma den wolo diɲɛ kɔnɔ walayi o tila ka n'a sɔrɔ sigila a nɔ la bangebaga t'o fɛn ye siman kɔnɔ u tɛ nɛgɛn yɛrɛ u ni nɛgɛnni yɛrɛ mankan yɛrɛ mɔgɔ de bɛ wele ka ala ta f'u ɲɛna silamɛya la n'u y'a accepté o don n'u accepté o y'u kun o y'u bolo u tila ka segin ka taa musokɔrɔba ɲini u b'i layɛ mɔgɔ tɛ se k'i ba i b'a la cogo di vraiment ala tɛ kaloya kelen bɛ cogo di kalo kɔnɔntɔn i bɛ sigi tɔɔrɔ la ni i bɛ a ye to ni cɛmanni minnu tulo bɛ mɔgɔw la yen tantɔ ni ye occasion de bɛɛ b'a mɛn o bɛɛ b'u tulo ma jɔ et puis ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ nin situation kɔnɔ bilahi i bɛ hakɛ to parce que n bɛna nin yɔrɔnin fɔ ni dangadenya ma tɛmɛ a kan k'i ba i ba la n b'o fɔ i bɛ segin o parce que pour que i ka diɲɛ yɛrɛ ye i ka diɲɛ dɔn i b'i ba i ba de la n'o kɛra i taara diɲɛ kɔnɔ i bɛ diɲɛ dɔn i bɛ segin i bɛ tila ka n'a sɔrɔ yen walahi den ka alijana b'a ba sen kɔrɔ de u yɛrɛ o kɔrɔbayara u bɛna den sɔrɔ u bɛna faamuya o u bɛna faamuya fɛn min b'a la o tɛ nɛgɛn dɛ mɔgɔ u tɛ nɛgɛn jamais dɔ bɛ n'i wolo don min na a bɛ sa wa a bɛ balo e t'a dɔn ko k'e nɛgɛn k'e ka taa k'o fɛ o tɛ nɛgɛn dɛ. Wallahi. Merci beaucoup madame Cissé o fana faamuyara ta minute ka n'i dusu bɔ i dusu da jisuma min an sɔgɔma allo allo oui ça va somɔgɔw bɛ di nse bon comme ne ma sujet faamu kosɛbɛ n kɔni ye hakililata min faamu awɔ lamɔba nin a bɛ balo la u fila bɛɛ bamuso fila bɛɛ bɛ balo la donc ne kɔni bolo défaut bɛ lamɔba de la ni lamɔba y'i jɔ a jɔyɔrɔ la k'a fɔ den ninnu ye ne den t'aw ye ne tile kelen ma den ka den wolo
nin de ye ne sinamuso ye an jɛra cɛ kelen de la o de du ye aw ye a bɛ min kɛ ne ye a b'o ɲɔgɔn de kɛ karimasina ye an kɔni bolo defo bɛ lamɔba de la d'accord voilà donc lamɔba k'i jɔ a jɔyɔrɔ la mɔgɔninfin a bɛ fɔ i bɛ den dɔ wolo i ta tɛ o ye tiɲɛ ye parce que ala de b'a ka den siman dɔn ala de bɛ ba siman dɔn ba dɔw bɛ den dɔ wolo bi u bɛ sa ka taa ka to mais ni den nana kɔrɔbaya a bɛ f'a ɲɛna i ba tora muso kɛlɛ la i woloba tɛ ne ye a kɛra tan donc o bɛ fɔ den min ta balolen bɛ yen olu kɛlen don k'i ban woloba la ko parce que ko c'est comme ba ye olu abandonné de olu yɛrɛ bolo ba ye olu abandonné de ba dun m'olu abandonné ba y'a kɛ a ka ɲumanya de kama pour que a sinamuso kana to dentanya ye sinamuso kana to dentanya wa a kana denko gɛlɛya fɛnɛ dɔn donc ni ala nana ka na aw fila bɛ balo ka denw ka hɛrɛ sɔrɔ aw ɲɛnɛ e de bɛ denw nasigi ka fɔ denw ɲɛnɛ nin de y'aw woloba ye nin de y'aw wolo ka su ko ka dugu jɛ ka aw ta ka di ne ma ne de y'aw lamɔ donc a tɛ ne la kasi cogo min na a kana musokɔrɔba nin fɛnɛ na kasi ten u bɛ bolola hɛrɛ min d'ale ma ale yɛrɛ de kan k'i ba o la hali ni y'a sɔrɔ u y'a don étage kɔnɔ a kan ka jigin ka bɔ étage kɔnɔ ka bangebaga nin ta k'a layɛlɛ o étage kɔnɔ ka tila k'a yira denw na nin de y'aw woloba de donc o kɔni ne ka sujet ye sinon ne yɛrɛ ne min bɛ ka kuma i fɛ a ka kɛra ne yɛrɛ la ne yɛrɛ kɔrɔbayara a b'a sɔrɔ n tɛ n fa dɔn n tɛ n ba dɔn n dira musokɔrɔba dɔ ma a bɛ tiɲɛ to hali a ma den ka kɔnɔ ta kuma tɛ k'a tiɲɛ walayi ne dir'o ma wa hali sini sɔgɔma o tɔgɔ de dalen don ne la pour que i ka ne ɲini ka ne ye f'i ko musokɔrɔba tɔgɔ da ne kan mais n nana bɔ ko kalama a ye n tɛgɛ ta ka taa n yira n fa ni n ba la mais hali sini ne bɛ ɲini n'o tɔgɔ de ye i n'a fɔ Isa bɔra k'a fɔ cogo min na ne bɛ ɲini tant que ne ma musokɔrɔba tɔgɔ da ne kan ne tɛ n tɛ ne ye f'i k'a tɔgɔ da ne kan donc dɔ bɛ lamɔba de la lamɔba k'i jɔ a jɔyɔrɔ la ne kɔni bolo denw ka futi tɛ dɛ denw ka futi foyi de t'a la lamɔba k'i jɔ a jɔyɔrɔ la. Assalamu alaikum balimamuso n bɛ i ka kuma latigɛ tɛ n kun bɛ fɛ ka fitinin fara i ka kuma nin kan. Awɔ n y'a mɛn. Erreur bɛ u fila bɛɛ la mɔgɔ kelen tɛ dɛ erreur b'u fila bɛɛ la. Musokɔrɔba fila ninnu wa. Erreur b'u fila bɛɛ la mais piri bɛ lamɔbaga in de la quoi parce que lamɔbaga in de ma kɛ comment dire ça a kɛra fisiriwale dɔ in ma quoi a kɛra fisiriwale directement a kɛra fisiriwale muso yɛrɛ mun y'a den wolo k'a d'a ma o ɲɛn'i ma ala kama a bɛ n'a fɔ ɲama ni kasoladon ye quoi. Awɔ. Ne ɲan'i ma k'i ɲɛji cɛ mais i kɛra fisiriwale ka tila ka kɛ sababu ye ka n denw kɔ dɔnna. Est-ce que y'a faamuya parce que a y'a yɛrɛ kɛ den ninnu woloba ye ka sɔrɔ den ninnu woloba t'ale nin ka ne yɛrɛ y'a ye ɲɛ na. O bɛɛ ye du kelen mɔgɔ ye i n'a fɔ i b'i ka explication di cogo mun na. Den lamɔbaga de ko a ma k'a fɔ ko taa karisa ka ci la a y'i kanto k'a fɔ ko den bɛ karisa bolo n'o y'a yɛrɛ woloba ye a ko denw b'a bolo ale tɛ taa a ka ci la. Lamɔbaga jɔlen a yɛlɛla a tilala ka den laminɛ a y'a minɛ k'a lasigi ko ayi k'e filila koyi e filila e bɛ ka kow jateminɛ cogo min na o tɛ koyi. Ne ye lamɔbaga de ye nka nin de ye kalo 9 ta nin ye. A banna. Est-ce que y'a faamuya nin de sɛgɛnnen i la i ye ne den ye n'i wolo cogo min na ne y'i wolo ten n'i banna nin na donc a bila i kɔnɔ k'a fɔ ne fana bannen don i la. Mɔgɔ bɛ mɔgɔ bilasira ka sɔrɔ a ma kɛ n'o ye mais muso in de kɛra fisiriwale ye. Mais n'a y'a jateminɛ muso in fana dan tɛmɛna den 1 den 2 den 4 fo den 5 i bɛ t'o bɛɛ di mɔgɔ ma ko k'o lamɔ cogo di donc ale yɛrɛ fana y'o kɛ mun na. Donc ale yɛrɛ fana donc hali a yɛrɛ ye sɛgɛn mun y'a denw na a t'i fɛ ka sɛgɛn a denw na quoi. Tu sais mɔgɔ fana filɛ nin ye maa fɛn fɛn sɛgɛnn'i la an b'a dɔn den mara ka gɛlɛn fo k'a faga.
den fana b'a hakili to maa de la maa mun bɛ ka sɛgɛn ale la ni i ye bo kɛ maa mun b'i kɔ cɛ a bɛ finiw san ka d'i ma a bɛ se ka miiri a b'i sigi ka miiri ni i ma don so kɔnɔ a tɛ lafiya bon ni den fana m'o ye k'a fɔ k'ale ba bɛ k'o k'ale yan a b'o t'i minɛ cogo di mais n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ hali alakira la a ma lamɔ a ba bolo mais a lamɔna musokɔrɔba min bolo n'a bɛ taa n'a ye kalo 2 kɛ n'a ye a bɛ na n'a ye ka n'a jira a ba la ka tila ka segin n'a ye ka n'a jira a ba la o bɛɛ ye mun ye pour que a k'a dɔn k'a fɔ a ba yɛrɛ bɛ ale y'a lamɔbaga de adamadenw bɛ ko dɔ ɲami ɲɔgɔn na mɔgɔ bɛ hinɛ mɔgɔ la k'a jigi tugu k'a ɲɛji cɛ mais n'o tilala ka laban ko den yɛrɛ ko dɔ i m'a dɔn o ye fusiriwaleya da ye c'est pas normal a ye mun kɛ nin ma ɲɛ fiyewu mais a k'a sigi muso in mana kɛ cogo cogo n'ala ye balo bɛ yen saya bɛ yen n'ala y'a kɛ ko lamɔbaga in n'u sara don o don den ninnu yɛrɛ bɛna dɔn k'a fɔ olu ba yɛrɛ bɛ balo la quoi u b'a dɔn fana yɛrɛ de k'a fɔ nin de y'an ba ye wa cɛkɔrɔba don muso yɛrɛ man ka sigi yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛ miiri ka hami nin na quoi a man ka sigi k'a bɛ miiri ka hami i b'a sɔrɔ u fa yɛrɛ den ninnu fa bɛ yan u fa tanyana a mɛ n'u fa tanyana u fa kɔrɔkɛw bɛ u fa balimaw bɛ yen nɔ olu kan ka réalité fɔ denw ɲɛna olu bɛ yen nɔ an balimakɛ ko n'olu yɛrɛ ye musokɔrɔba ta ka na n'a ye Bamako kuma dɔw la k'u b'a fɔ k'olu bɛ k'u ka setanya yira olu la mais parce que vérité dogolen bɛ denw na tiɲɛ dogolen don denw na effectivement denw tɛ tiɲɛ de don dɔrɔn denw tɛ tiɲɛ kalama denw tɛ tiɲɛ kalama il faut que tiɲɛ ma fɔ denw ye tiɲɛ de ka fɔ denw ɲɛna denw b'a dɔn k'a fɔ k'u ba ye musokɔrɔba ye dɛ denw bɛ barika 2 de sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ u b'u lamɔbaga barika sɔrɔ u bɛ tila k'u ba barika sɔrɔ awɔ mais ne fa den ninnu b'a kalama k'a fɔ k'u ba ye muso dɔ in ye u b'a kalama dɛ u b'a kalama mais parce que olu bɛ ka mun miiri nin ma sɛgɛn olu la nin de sɛgɛnna olu la quoi o de b'u kun mais il faut que muso fɔlɔ in k'u lasigi non a tɛ kɛ ten a b'u lasigi de ka tiɲɛ f'u ɲɛna non a tɛ kɛ ten dɛ a bɛ fɛn fɛn ɲɛ ne ye a y'a ɲɛ a ba ye ou bien a ye fɛn k'a ba ye mun ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan parce que o de sɛgɛnna a la o de kalo 9 ta n'aw ye ne fa ne ka kuma tun o yɔrɔ yɛrɛ de kan ne bɛ ka kuma 2nan n'u ye furuko in ye i ko balimamuso dɔ bɛ furu ɲini na an bɛ ala deli ala k'a sɔn furu la parce que ni muso ni cɛ ɲɛna ka dabula sɔrɔ ka diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ n'i tɛ furu la fu don quoi o tiɲɛ mais an bɛ mun fɔ an balima ye réseaux sociaux tɛ cɛ ɲini yɔrɔ ye quoi cɛ ɲini yɔrɔ yɛrɛ ala ko tiɲɛ na réseaux sociaux tɛ cɛ ɲini yɔrɔ ye an musala kuma kɛ de b'a la mais a kulɔlen tɛ ou bien u b'a fɔ a kulɔlen don mais kɛn t'a la n'a bɛ furu ɲini a ka se silamɛw ma misiri kɔnɔna na alhamdulillah n bɛ cɛ ɲini na n ma furu sɔrɔ o ye misiriw ye ani a yɛrɛ sigiɲɔgɔnw i b'a sɔrɔ a fa dɔw bɛ yen nɔ a fa kɔrɔkɛw bɛ yen nɔ olu ka ca fo n'a sɔrɔ a bɛ ɲɛna woloma na dɛ n m'o fɔ dɛ ayi a tɛ ɲɛna woloma la a m'a fɔ k'a bɛ waritigi kɔrɔ a m'o fɔ silamɛ a bɛ silamɛ ɲini de la a bɛ danayamɔgɔ ɲini de la maa mun fana ni muso furu se b'a ye a bɛ se k'a ladon i y'a faamuya a tɛ dɛsɛ a ka musaka kɔrɔ olu bɛɛ ye furu sariya dɔw ye mais réseaux sociaux tɛ cɛ ɲini yɔrɔ ye an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an bɛɛ bɛ muso ka hɛrɛ de fɛ i b'a fɔ a ɲɛna réalité a ka taa misiri la ka t'i kalifa don alimami na n'i ye cɛ ɲɛnama sɔrɔ n ye n bɛ cɛ ɲini na n tɛ siya wolomana n tɛ waritigi wolomana n bɛ maa mun fɛ silamɛ a bɛ ala dɔn a bɛ ala kira dɔn a banna d'accord a faamuyara merci beaucoup c'est a diyara n ye n ko mɔgɔ minnu je suis contacté ni problème bɛ minnu da la fana plus 34 66 2 09 55 69 o de y'an ka numéro ye allo Asa oui Kadij sunɔgɔ bɛ yɛrɛ b'i la o Kadij ayi n bɛ ka kuma fɛn lamɛn je reviens un peu en arrière l'histoire là c'est pas facile mais ni mɔgɔkɔrɔbaw y'u da don a la ko caman bɛ fɛn quoi parce que moi an denmisɛnninw bɛ kuma ta ka bila nous on prend un problème à la légère alors que an bɛ ko dɔw fɔ k'an b'a ɲɛnabɔ cogoya min na o t'a ɲɛnabɔ cogo ye quoi
An balimakɛw bɔra ka fɔ cogoya min na j'ai écouté 2 messages asa denmisɛnnin ninnu filɛ nin ye imagine i b'a dɔn asa i lamɔnna mɔgɔ min bolo ani maa min y'i wolo o relation yɛrɛ n'o contact tɛ kɛ kelen ala dɔrɔn de bɛ se ka fara nin kan mun kuma bɛ se ka kɛ musokɔrɔba dɔ in fɛ cogoya min na halisa an b'a ka sabali a ka ta du bon côté quoi moi c'est ce que j'ai à dire ne m'a fɔ k'a ma ɲumanya kɛ dɛ a ye ɲumanya kɛ dɛ mais asa a ko k'a fɔ ko moi je peux pas juger dans leur famille mais ne kɔni b'a dɔn nin bɛɛ kɔfɛ nin bɛ ban parce que pourquoi an ye nin ka caman ye a bɛɛ banna a bɛɛ banna parce que den filɛ ni den de surtout sinamuso kunda asa an kana ɲɔgɔn nɛgɛ a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn balima kunda kɔni i bɛ se ka fɛn wɛrɛ fɔ i y'a di i balima ma mais sinamuso kunda la a ma nɔgɔn n'i ko k'i b'a kɛ cogo sugu dɔ la walayi a bɛ wolo tiɲɛni wɛrɛ la min ni nin tɛ kelen a bɛ wolo tiɲɛni wɛrɛ la min ni nin tɛ kelen e mɛ hali n'i ye misaliya ta siya bɛ siya la Bamakɔ yan o de kosɔn a fɔra ko n'i bɛ den di mɔgɔ ma i tɔgɔ da den kan nin bɛɛ de don pour éviter tout ça bon mɔgɔ n'i den di mɔgɔ ma k'i mabɔ den yɛrɛ la ka den di mɔgɔ ma mɔgɔ wɛrɛ k'i occuper a la mɔgɔ bɛ k'a fɔ ko denmisɛnninw juger denmisɛnninw ka côté tɔ denmisɛnninw ka côté tɛ nin ko in c'est entre les deux moments c'est entre les deux moments c'est pas que den taara danga san a b'a bolo a san denw lamɔnna cogoya min na i t'o dɔn denw vira cogoya min na i t'o dɔn bon n'i ko k'i bɛ den danga i ma fu kɛ yan n'i ko k'i bɛ den danga cogo sugu dɔ la i ye fu kɛ o parce que pourquoi nin kuma in ye hakilisigi ni basigi dɔrɔn de quoi ba dɔn a ma nɔgɔn a bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔw kɔnɔ den tɛ n bolo ko n bɛ ka kuma den bɛ n bolo n den ka di ye ni fɛn bɛɛ ye n tɛ se k'a bila ka taa hali tile 2 kɛ mɔgɔ fɛ yen mais fɛn min don kuma nɔgɔman tɛ quoi n b'a ɲini mɔgɔw fɛ aw ka kuma kɛ ni hakilisigi ni basigi ye ni kuma diyara n na yɛrɛ nin tɛ denmisɛnnin kuma ye mɔgɔkɔrɔbaw dɔrɔn de bɛ se ka nin ɲɛnabɔ a faamuyara Kadija merci beaucoup an bɛ kuma di Masire fana ma pour que a bɛ se ka kuma walekum salam Masire somɔgɔw bɛ di alhamdulillah an bɛ taa nse somɔgɔw don kɔni baasi tɛ baasi foyi tɛ ça va alhamdulillah ala kana baasi kɛ amina yarabi an ye kuma ninnu an y'a bɛɛ faamu a diyara n ye hɛrɛ ye min ye ala k'an bila o sira kan amina yarabi nin kuma in kɔni nin ye dɔnnibabaw de ka kuma ye quoi mais an bɛna an da don a la an bɛ ni fitinin min don a la voilà an bɛɛ bɛ se ka dɔɔnin fɔ sinon nin kɔni nin ye dɔnnibabaw maa minnu ye diinɛ faamu kosɛbɛ bon olu de bɛ se ka kuma nin kan k'a walawala kosɛbɛ mais nin tɛ diinɛ ko dɔrɔn ye o mais comme a nana réseaux sociaux kan o de kosɔn an fana bɛ k'an da don a la quoi awɔ d'accord e ka idée ye jumɛn ye bon ne ye min faamu nin na u ko olu ba in kɔni ale kɔni ɲana de a ɲana bon ɲani dan yɛrɛ de y'a ta ye quoi bon den ninnu fana olu fana bonyana bon olu fana tun kan k'a dɔn k'a fɔ ko diinɛ yɛrɛ ye mun de fɔ ba ka ko la hali adamadenya yɛrɛ ye mun de fɔ ba ka ko la bon olu fana kan k'u miiri o yɔrɔ la ka segin ka taa ba ma quoi u bɛ se k'u bɛɛ de ta ne bolo n'u y'a adamadenya yɛrɛ faamu quoi y'a ye nɔ ka faamu ko olu ba de ye nin ye olu ba de ye nin fana ye quoi parce que nin kɔni ale ɲana de ale ɲana fo ka dama tɛmɛ de quoi e ye den wolo 1 2 3 i y'a di mɔgɔ ma fo i y'a bɛɛ de ta ka d'a ma a y'a dɔn ko o kɔni o gɛlɛyara de wa a dira min ma ale tun kan k'a dɔn depuis den ninnu fitinin depuis denw mɔ yɔrɔ la a tun kan k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu y'a ba de ye ne fana y'a ba de ye den ninnu tun kan ka mɔ n'u 2 ba y'a ye bon nin kun tɛna
bon i b'a sɔrɔ nin y'a kɔnɔ jɛ k'a di nin ma nin y'a kɔnɔ fin dɔ in ye bon ne bolo dɛ. D'accord, mais e yɛrɛ bolo sisan nɔ Keita nin ko in solution ye jumɛn de ye? Musokɔrɔba ko ale bɛ fɛ ka bɔ du kɔnɔ. Ba in kɔni ka segin ka na so kɔnɔ. A ka na so kɔnɔ. Ba in man ka bɔ du kɔnɔ ba in ka to du kɔnɔ de. Ne bolo ba in ka to du kɔnɔ i y'a ye nɔ. Awɔ. Toujours a kɔni a ka gɛrɛ den ninnu na toujours a k'a ɲɛf'u ye i y'a ye n'Ala sɔnna dɔɔni dɔɔni a bɛna faamu quoi u bɛna segin ka taa ma quoi mais défaut fana bɛ bakɔrɔba in na bakɔrɔba in de tun kan ka jija cogo bɛɛ k'o den ninnu ka a fɔ k'a fɔ ne de y'a bɛɛ ba ye quoi yarɔ parce que bamanankan ka gɛlɛn ne bolo dɔɔni quoi. Ayi an bɛ k'a faamuya mɛ. An bɛ k'a faamuya. wala ale de kun kan ka yira den ninnu na depuis ne y'a bɛɛ ba de bon sisan den ninnu yɛrɛ i y'a fɔ cogo min yɛrɛ ko den ninnu yɛrɛ cɛw bɛ u la yɛrɛ u furula yɛrɛ i y'a ye nɔ. Awɔ. Cɛw minnu furula yɛrɛ e furula fo ka se furu ma e ma se ka e ba ka kiiti dɔn ka segin ka taa i ba ma ka u bɛɛ minɛ a ba ye bon ni ko ka gɛlɛn dɛ. Awɔ. Merci Masiri. Ni Masiri. baara ba yɛrɛ de ye bon an bɛ den ninnu an kun bɛ se ka den ninnu accuser n'u kun bɛ denmisɛnninya la mais denw ninnu bonyalen ka fɔ ka furu kɛ o kɔni hakili dafalen ye olu la olu ka hakili bɛɛ dafara. D'accord. A faamuyara. Adamadenya ni hakili kɔni dafara kɔni i kan ka ɲuman ani juguman dɔn. Hali ni mɔgɔ ma olu lasigi k'u ka taa u ba ma olu kan ka u ba mun fila bɛɛ ta komi u ba olu yɛrɛ de man ka sɔn fɛnw n'u bamuso kɔni taara n'a danga kɔni wulila kɔni ayiwa a tɛ n'u to ye dɛ. An ka Ala deli vraiment. Ne bɛ min dɔn o de ye nin ye quoi. Merci beaucoup Keita. Merci c'est gentil. Furu ɲini na an b'a fɔ Ala ka furu nɔgɔya ye. Ami. Ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ. Nin de b'an bolo k'a fɔ. Cathy, bonjour. Oui, bonjour, Asson, ça va? Ça va, somɔgɔw bɛ di? Todos tɛ. Nse. Ne kun bɛ fɛ ka segin sujet in kan pour que n bɛ se k'a jaabi cogoya min na. Sujet fɔlɔ an balimakɛ ko ale tanti furula ka taga du dɔ kɔnɔna na a taara sɔrɔ muso b'a a cɛ bolo muso wɛrɛ tun bɛ cɛ in bolo donc sisan nɔ mais musokɔrɔba in ale taara sɔrɔ muso min bɛ yen nɔ o den kun t'o bolo o ma den sɔrɔ donc ale fana ye den o den sɔrɔ ale tora k'a denw di musokɔrɔba in ma ale mana denw dɔ sɔrɔ ale tora ka den di musokɔrɔba in fo ka na se den 5 ma o si ma kɛ problème ye den ninnu kɔrɔbayara sisan fo cɛmanw yɛrɛ ye muso furu mais den ninnu tɛ ka u ba yɛrɛ considérer comme u ba u dira musokɔrɔba min ma u b'o de considérer comme u ba u ka hɛrɛ o u ka bɔnɛ o u ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ u b'a bɛɛ lajɛlen sara muso fɔlɔ in de la ko musokɔrɔba a nana kɛ sababu ye hali u tɛ ka se ka musokɔrɔba in bonya u ba yɛrɛ bonya tuguni min nana kuma ɲɛfɔ an ɲɛna o ko ale ba dɔgɔmuso de don ko tuma dɔw la a bɛ taa olu ba fɛ yen nɔ Bamakɔ a bɛ taa to yen nɔ mais n'a taara olu ba fɛ yen nɔ a b'a fɔ k'ale yɛrɛ tɛ fɛ ka segin du in kɔnɔ parce que ale sɛgɛnnen don a bɛ ka ko minnu vécu so in kɔnɔna na a man d'a ye a tɛ fɛ ka segin olu b'a nɛgɛn a bɛ taa ko olu yɛrɛ musokɔrɔba ko k'a ka d'ale ye a kana to a kɔrɔmuso fɛ yen nɔ pour que a bɛ se ka lafiya cogo min na ko n'olu taara nɔfɛ ka n'a bila ko cɛlakaw bɛ k'a fɔ k'olu bɛ k'u ka setigiya yira u la vraiment olu t'a dɔn olu bɛna ko kɛ cogo min na sisan olu dun b'a dɔn musokɔrɔba in n'a nana olu ba fɛ yen nɔ de a bɛ lafiya yen nɔ de k'u t'a dɔn u bɛna ko kɛ cogo min na n'a sɔrɔ ni conseil min b'aw bolo k'a di u ma. Ayiwa Asan n y'i ka kuma faamuya mais depuis ni wagati min na ale bɛ ka taa ka denmisɛnninw di o ma o yɔrɔ de kɔni ne bolo o de kɛra erreur ye o yɔrɔ de la. Parce que depuis ni mɔgɔ i den ta k'a di mɔgɔ ma il faut k'i k'a ka comportement a n'a ka ko kɛtaw bɛɛ de jateminɛ fɔlɔ avant que i k'i ka den ta k'a d'a ma a tigi bɛ sɔn nin ma wa a tigi tɛ sɔn nin ma wa e t'o dɔn. Donc a b'i n'a fɔ ni mɔgɔ bɛ fɛ ka furu daminɛ quoi i bɛ enquête ni fɛn misɛnnin minnu k'a ko la quoi ale tun kan ka k'olu bɛɛ de jateminɛ muso la. Maintenant ni muso ka lamɔ a muso ɲɛna den ninnu ma de o a ɲɛna de n'a kun tiɲɛna kɛ den ninnu tun bɛ ba wɛrɛ ɲini u yɛrɛ la fɛnɛ min ni ba in tɛ kelen ye.
bon mɔgɔw fɛnɛ ka hakilina tɛ kelen d'après moi quand même o kan ka kɛ ale ka hɛrɛ de ye déjà ale y'a den ta k'a di minnu ma olu a den ninnu b'o fɛ ka tɛmɛ ale kan quoi o ye ne ka hakilina de dɛ den ninnu kan ka k'ale déjà e yɛrɛ de y'i den bɔ i diinɛ ni ŋaniya la k'a ta k'a d'u ma donc n'u olu kɛra o fɛ yen nɔ kɛ o kan ka k'i ka hɛrɛ de parce que mɔgɔ i tɛ se ka t'i den di mɔgɔ ma k'o ka tila ka bilo la tuguni den ka tila tuguni ka ba wɛrɛ ɲini a yɛrɛ la n'i y'a ye olu fɛnɛ sɔnna ba in na dɛ c'est que ba in ɲɛn'u ma de. D'accord. O fana faamuyara. En plus de ça mɔgɔ ka éducation kɛcogo tɛ kelen denmisɛnninw ma dɔw bɛ den lamɔ na rancune de dɔw b'a lamɔ fɛnɛ k'a kɛ mɔgɔ solidaire de dɔw fɛnɛ b'a to a bɛ kɛ mɔgɔ compassion bɛ k'a tigi i ka denmisɛnnin na quoi denmisɛnnin bɛɛ n'a lamɔcogo de don quoi. Awɔ. Ni ko o yɛrɛ ɲuman ko den ye bɔgɔ doro de k'i mana na nɔɔni k'a kɛ cogo min na k'a bɛ to ten to de. D'accord. I m'a ye a bɛ se ka kɛ muso in bɛ milieu min na o milieu kɔnɔna na u ka kɛlɛw ka ca ou bien u ka fɛngɛw u ka rancune ka ca donc ni ba ni mɔgɔ min kɛlɛla ba bɛ se k'a fɔ denmisɛnnin tɔw ma a kana na nin ka kɛ tan a kana kɛ tan tɔ parce que a ne bɛ kɛlɛ la olu tɛ denmisɛnninw ka ko den bɛ dépend lamɔcogo de bolo n'i y'a nɔni ka kɛ cogo min a bɛ to ten tɔ de o ne kɔni bolo o tɛ musow ka erreur ye parce que mɔgɔ dɔw fɛnɛ t'a dɔn k'u bɛ ka kojugu kɛ quoi. Mɔgɔ dɔw bɛ ten to n'u bɛ erreur la u t'a dɔn k'u bɛ erreur la fo mɔgɔ dɔ k'a fɔ karisa e bɛ ka nin erreur in kɛ nin ma ɲi nɔ. Ni mɔgɔ de b'a bolo sisan min bɛ se ka kuma fɛ i ye nin min kɛ kɔni a ɲɛna i donna den ninnu jigi kɔrɔ mais le fait que den ninnu tɛ ka se k'u ba reconnu o ma ɲɛ e ka yɔrɔ fanfɛla la donc e de bɛ se ka den ninnu lasigi ka den ninnu ka muso denw ye. Parce que hali ni muso nana fɔ sisan nɔ k'a bɛna ale kuma den ninnu ni ɲɔgɔn cɛ a bɛna kɛ den ninnu kɔnɔ ko ba bɛ fɛ ka olu bila contre leur belle-mère de quoi est-ce que bien kuma in ya voilà a bɛna kɛ den ninnu kɔnɔ sisan mama bɛ ka nin fɔ pour que mama tanti ko ka goya anw ye anw labɔnna ale de bolo anw de b'a ka ko bɛɛ dɔn ale de b'anw ka fɛnɛ ka ko bɛɛ dɔn surtout mɔgɔ min sera minnu yɛrɛ kɔrɔbayara déjà o de bɛna n'olu hakili la o. Donc n'a kɔni bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw de sɔrɔ min bɛ se ka muso in lasigi a ka kuma den ninnu fɛ u k'a ba reconnu u k'u ba reconnu u ba u k'ale de fɛnɛ reconnu u ba u fila bɛɛ bɛ jɛ den ninnu na parce que den mɔgɔ kelen tɛ ta tɛ den kabila bɛɛ de ta ye den du moment que i ye den kɔni bɔ i kɔnɔ kɔni bɛɛ de bɛ jɛ ka den n'a mɔ. Den ka hɛrɛ a ka ɲɛ o a bɛɛ bɛ dépend a bɛɛ bɛ kabila de boloda la n t'a dɔn ni mɔgɔ senkɔrɔjugu nan'u sen don a la tout o ye kuma wɛrɛ mais kabila kɔni na ni den ɲɛna a ka ɲɛna aw bɛɛ de n'a tiɲɛna fɛnɛ a tiɲɛna aw bɛɛ de wa hɛrɛ bɛ s'aw bɛɛ de ma n'a ɲɛna fɛnɛ. D'accord a faamuyara. N ye denmisɛnnin de dɛ ni n ka kuma donna mɔgɔ min gasi la o tigi ka yafa n ma. Yafara i yɛrɛ fana ka yafa n ma i ka intervention diyara n ye trop. Merci beaucoup Kati. Merci c'est gentil. Allo. Assalamu alaikum ne balimamuso. Walaikum salam somɔgɔw bɛ di. Tɔɔrɔ tɛ kɔri baasi tɛ yen. Baasi foyi t'an na alhamdulillah. Ayiwa komi n ye débat lamɛn n bɛ n da don a la ka hakilina di. A diyara n ye. Aya nin ko in na mɔgɔ tɛ denw jalaki nin na déjà fili sɔrɔla yɔrɔ min na fili sɔrɔla masayanfanw de fɛ. Parce que ni mɔgɔ min ma vécu burusi kɔnɔna i tɛ burusi kɔnɔna réalité dɔn c'est vrai den bamuso y'a kɛ cogo min na bamuso ka rôle de don k'a kɛ mais ji bɛ boli sira fɛ ji bɛɛ ka y'a boli sira la kɛnɛma mɔgɔ man ka na nin kuma yɛrɛ kɛ tiɲɛ no o furukɛ tɛ yen nɔ a kɛra cogo o cɛ balimaw bɛ cɛ kɔrɔkɛw bɛ walima cɛ dɔgɔninw bɛ yen mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen min bɛ se ka na kuma ninnu fila bɛɛ fɛ ko taabolo yɛrɛ la de ni den dira fɛ i ye den di i sinamuso ma burusi kɔnɔna laadaw ye hali ni sinamuso yɛrɛ tun ye den sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ ta ka di tɔ kelen ma. Ok. Voilà. Mais ne o b'o cogoya la den mana se niveau dɔw la ni denw sera san 10 kɔw ma n y'a caman fɛn fɛn ye n y'a fɛn fɛn i bɛ taa sɔrɔ n'o sera san 10 kɔw ma a bɛ yir'o la k'a fɔ karisa de y'i bange nka nin de y'i ba ye dɔw bɛ taa o sira kan voilà mais ni o kow bɛ ten tɔ ni a kɛra ten tɔ c'est vrai woloba y'a ka baara kɛ mais min y'o lamɔ ko wɛrɛ bɛ kɔ kɔrɔ min bɔlen tɛ kɛnɛ ma c'est vrai dɔw ma dɔn woloba don nka kuma wɛrɛ de bɛ don denw hakili la min ni n tɛ kelen o kɔrɔbayara n'o de ye.
parce que woloba yɛrɛ min ye den bange ale a tɛ se ka kari a la parce que n'a a tɛ se ka kari a yɛrɛ k'a gɛrɛ a denw na k'a fɔ nin ye denw ka fɛn ye hali ni denw ka kungo bɛ yen a tɛ si woloba la ne ye san kelen kɛ burusi kɔnɔna mɔgɔ ka duw kɔnɔna la n tɛ wolobaw dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na. Voilà donc maintenant n'o comme kɛra o cogoya la bamuso ka fɔta tɛ mais ni fa tun bɛ balo wala fa kɔrɔkɛw bɛ balo la olu de b'a yira denw na depuis denw mana se san 10 kɔ ma karisa ye bange nka n tɛ fɛ k'i ye karisa fɛ k'a fɔ ko ni kungo b'i da ni kungo b'i da i bɛ gɛrɛ karisa de la sabula i dir'o de ma o de y'i ba ye sɛrɛw bɛ taa ten mais n'a ma ɲɛ n'a tiɲɛna a sera nin niveau la muso fila tɛ se ka ɲɛnabɔ parce que n'i y'a ye n'a tun bɛ fɛ ka ɲɛnabɔ den dira min ma lamɔ la sisan b'a sɔrɔ a y'a ɲɛnabɔ ale ka kumakan ɲɛ kelen a bɛ ɲɛnabɔ mais a kan ka segin de ka se cɛ somɔgɔw ma o furula cɛ ma ni cɛ dɔgɔnin bɛ a kɔrɔkɛ bɛ walima o balima sira dɔ bɛ yen nɔ o bɛɛ bɛ se k'o de ka kuma lamɛn o de kan ka na kuma lasigi kɛ sigiyɔrɔ fila a bɛ sigi ni muso filaw ye fɔlɔ ka kuma fɔ ɲɛna ayiwa denw dir'i ma cɛ n'u ye denw de don ka sugu ka dugu jɛ mais kana bange fana a kɛ fana jɛnina o tɛ ko kɛ e de bɛ i bɛ kuma n'o ye donc n nana ka na kuma f'i ɲɛna a ka minɛ o ma aw bɛɛ taw de don déjà denw sera furu ye ka ban denmisɛnninw tɛ bilen donc o b'a dɔn mɔgɔ min ka ɲi ma min ma y'o ma mais bɛɛ ka sariya yira o la n'o bɛ ka don fili la e de kan k'o ladi sabula o la mun de bolo n'o bɛ ka nin kɛ a bɛ komi i ka lamɔ cogo ma ɲɛ n'i y'o yira musokɔrɔba fɛn fɛn la a musokɔrɔba si tɛ fɛ a selen kɔrɔ k'a sa denkɛ da la k'a fɔ ko mɔgɔ tɛgɛ dɔgɔnin ka jɔ a la donc kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka denw bɛ wele ka na denw lasigi o ni baw yɛrɛ ayiwa cɛ n'o karisa y'aw ba ye sabula a ka lamɔ bɛɛ kɛra o bolo nka wolo fɛ ni karisa de y'a bange donc n'a bɛ ko kɛ karisa ye a y'a ɲɔgɔn kɛ nin ye a bɛ karisa bonya cogo min na a ka karisa bonya ten d'accord donc kuma bɛ sigi yen ne a bɛ kɛ yen bamananya laadaw bɛ ɲɛnabɔ o cogoya la c'est vrai n ye denmisɛnnin ye nka n'i sigir'o cɛ la i b'o ka ko taasira dɔw ye awɔ an yɛrɛ caman faamuya e yɛrɛ ka intervention na yɛrɛ an yɛrɛ badenba de faamuya nin na voilà n y'o de y'a la komi n balimamuso n tɛ bamakɔ sisan parce que ɲɛ b'a la i filila ma an ye san jan kɛ an fɔra ɲɔgɔn kɔ i ne n bɛna dɔ tɔgɔ fɛ ɲɛna Bayisu ka fans club organisateur de don merci beaucoup sisan kɔni n sera k'a ye dɔɔni vraiment merci i ka intervention diyara an ye kojugu kojugu o ye kelen min fana bɛ furu min bɛ furuko la comme mɔgɔ caman tɛmɛna o y'a fɔ réseau sanfɛla kumaw tɛ furu n'a sera o ma muso mana kɛ cogo o cogo i cɛyara i cɛ juguyara o n'i mago bɛ furubaga la i b'a sɔrɔ ni wolomali bɛ se ka sɔrɔ ko dɔw la mais comme dɔ y'a fɔ a ka se misiri la hali n'a ma se misiri la u ka sigida la du kɛrɛfɛ cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen nɔ u ka du kungo bɛ fɔ cɛkɔrɔba dɔ min ɲɛna kuma la s'o ma n sera nin wagati donc n'i ye mɔgɔ ye furubaga la min bɛ furubaga kɔ a ka di n ka furu silamɛ ma dɔrɔn min bɛ diinɛ sira dɔn d'accord ni wolomali t'a ka ko la a bɛ se ka kɛ o t'a fɔ k'a fɔ n'o mana cɛw cɛ sɔrɔ nka i bɛ t'a sɔrɔ cɛ caman bɔra o nɔfɛ u bɛ ba caman na nka a tɛ fɔ de caman bɛ o t'a fɔ ok d'accord voilà a faamuya mais n'a kɛra de furubagaw bɛ na fo n'a kɛra wolomali ko b'a la walima setigi ko b'a la ayi wolomali ko t'a la ko wolomali ko t'a la o t'a la n'a a ka se sigida cɛkɔrɔba dɔ ma dɔrɔn min b'o kɔrɔ a dɔrɔn a wolomali ka ye kuma min fɔ ye ɲɛna dɔrɔn a ko a kana kɛ denmisɛnninya ale kana kɔrɔbaya n'a ye wa a ka kɛ silamɛ ye a y'o o condition fila dɔrɔn de fɔ an ɲɛna n'a ma denmisɛnnin ko yɛrɛ tɛ mɔgɔkɔrɔba yɛrɛ de sɔrɔ ka di o façon na voilà mɔgɔ kɔni tɛmɛna quarantaine kɔnɔna kɔni ni kɔni n'o y'a ye k'a fɔ karisa bɛ yen nɔ furu t'a don a tɛ setigi ko la fosi fosi i b'a ye caman bɛ taa ta donc ko b'o cogoya la ayiwa merci beaucoup ɲini bɛ beaucoup bɛɛ lajɛlen fɛ ni n donna fili la merci c'est très gentil ka intervention ɲana a diyara an ye merci beaucoup i ma don an gasi la i yɛrɛ fana bɛ yafa an ma Turasil n bɛna fɛn fɔ sisan n bɛna tila ka sujet f'i ɲɛna i y'a mɛn allo walekum salam baasi foyi tɛ yen bɔra yen sisan ale ye ko in faamu dɔɔni a ye kuma caman walawala a kɔnɔ vraiment surtout a taara burusu kɔnɔna laada dɔ expliquer ni mɔgɔ min ma burusu an yɛrɛ kun t'o dɔn ne yɛrɛ kun t'o dɔn ala ko i t'a kalama parce que ne yɛrɛ bɔra k'a don kalama bɔ o fana ale fana o muso in fana nana ka fara a muso dɔ kan o muso a ye den sɔrɔ dɛ mais a den ninnu ma jɔ dɛ u bɛ sa de n'a ye den wolo san 1 san 2 a bɛ fatu bon ale de nana sa ka dencɛ 2 wolo après a y'a dencɛ 2nan ta k'a di a tɔɲɔgɔnkɛ ma mais
den ninnu bɛɛ bɛ tulonkɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ don dɔ la ni den ninnu kɛlɛla dɔrɔn min bɛ lamɔ la a bɛ dɔ in ba neni don dɔ la min a ba yɛrɛ jɔlen u kɛlɛla a y'a ba neni yɔrɔ min muso yɛrɛ jɔlen a kasira de ko n bɛnkɛ e de ye ne ka ne neni ta a o don bɛɛ a ko ale b'a den minɛ ko mɔgɔ dɔw nana ko nɔnɔ ko a tɛ kɛ ten denmisɛnnin ko de don a bɛ sigi k'u ni ka hakili jira n na bon ne bolo débat ye kuma tɔw bɛ kɔfɛ quoi o ma kuma tɔw bɛ ɲɛfɛ e parce que ale a ye parti dɔ ta k'a fɔ e ye pour que a bɛ se ka hakilina dɔ sɔrɔ o kɔnɔ mais kuma yɛrɛ bɛɛ a m'a bɛɛ ɲɛfɔ quoi parce que n'i ye kuma fɔ nin cogo la a bɛ mɔgɔ kamana gan en plus kuma in ma dafa parce que mɔgɔ tɛ se ka na den wolo fo den 5 k'u bɛɛ ta k'a di mɔgɔ ma i sinamuso ma ko a k'u lamɔ o den ninnu ka se si dɔ la fo san 20 ɲɔgɔnna hakɛ la ko i to e ba in don n'a y'a sɔrɔ u ni ba in ma kɛ ɲɔgɔn fɛ kabini wolola dɔrɔn ale y'u di muso in ma dɔrɔn k'a ko don ka taa hari o yɛrɛ mɔgɔ min bɛ den wolo k'a di mɔgɔ ma ko a ka lamɔ a bɛ dugu kelen kɔnɔ ou bien a ka dugu ma jan ka san 20 kɛ hari e ma taa den ninnu lajɛ k'a juru la ko e de y'u ba ye kabini u fitinin e ma se k'o kɛ fo den ninnu nana ka na se furu ma waati min ko i bɛ n'o yira den ninnu la ko e de y'u ba ye o ka gɛlɛn dɛ komi débat in don mais bɛɛ n'a hakilina don bon kuma in tiɲɛ yɛrɛ min ye u kan ka o de fɔ parce que u ma kuma yɛrɛ fɔ u ye dɔ dɔ fɔ k'a to sinon nin ka ye a ka gɛlɛn den n'a ba cɛ ko bɛ se ka kɛ quoi a bɛ se ka kɛ o kelen t'i don 2 t'i don mais 5 bɛɛ ka fili e ma ka ba e la cogo dɔ la a ka gɛlɛn dɛ aw yɛrɛ muso ko wolo ka gɛlɛn o ma tiɲɛ de wolo kɔni ka gɛlɛn o ko sugu ma parce que hari n'a kɛra den kelen de i kan ka kabini a fitinin i kan ka gɛrɛ i la ka kow ɲɛfɔ a ye a tɛ komi i b'a kɔnɔna su k'a bila lamɔbaga la dɛ mais i kan ka u hakili lamɔ de n'i y'u ka hakili lamɔ ni min ye hari n'u b'u lamɔbaga bolo don dɔw bɛ na u b'a fɔ nin de y'a lamɔ mais an ba yɛrɛ bɛ yen bon n'u ba yɛrɛ nana ou bien n'u ba yɛrɛ bɛ yen n'u y'a ye a bɛ sɛgɛn dɔ la u t'a ni ɲaji bila fewu i bɛ jɔ a jigi kɔrɔ kuma tɛ ni ba yɛrɛ de kuma n'u fɛ u t'a lamɛn yɛrɛ voilà comme nin de ye ne ka hakilina ye cɛ min bɔra a ye caman fɔ a la vraiment merci beaucoup baba i ka intervention diyara n ye Turasili komi e natɔ don sisan nɔ ko ale tanti a ba dɔgɔmuso furula musokɔrɔba de don dɛ o kɛra kuma jan furula ka taa du dɔ kɔnɔna na a taara sɔrɔ muso kelen bɛ cɛ in bolo mais o muso in ma den sɔrɔ muso in ma den foyi sɔrɔ ale mana den o den sɔrɔ a bɛ den ta ka di musokɔrɔba in ma ale mana den fɛn fɛn sɔrɔ a bɛ den ta ka di musokɔrɔba in ma fo ka taa se den 5 ma sisan problème yɛrɛ kɛra min ye den ninnu bɛɛ lajɛlen kɔrɔbayara fo cɛmanw yɛrɛ ye muso furu mais den ninnu tɛ k'ale de reconnaître i b'a fɔ k'u ba u ka hɛrɛ wo u ka bɔnɛ wo u bɛ taa bɛɛ lajɛlen ɲɛsin muso fɔlɔ in de ma u ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ u bɛ taa bɛɛ lajɛlen ɲɛsin muso fɔlɔ in de ma ko fo ka taa kɛ u tɛ k'ale yɛrɛ bonya tuguni u tɛ k'u woloba yɛrɛ bonya tuguni woloba yɛrɛ ko vraiment ale sɛgɛnnen don u bɛ burusi kɔnɔna de la ale sɛgɛnnen don ale tɔɔrɔla hali n'a ma ɲɛ ale y'a denw wolo tantɔ kana kɔrɔbaya kana se nin degré ma u tɛ k'ale dɔn u ba ye u t'ale bonya foyi foyi min ka di woloba in ye a ka d'ale ka taga a kɔrɔmuso de fɛ yen duguba kɔnɔna na ka taa to yen nɔ mais problème kɛra min ye sisan nɔ ni musokɔrɔba chaque fois que ni musokɔrɔba taara a kɔrɔmuso fɛ yen a b'a fɔ k'ale tɛ segin n'a taara a kɔrɔmuso fɛ yen a b'a fɔ k'ale tɛ segin ko kɔrɔmuso denw yɛrɛ den de nana ni nin histoire ye ka na ɲɛfɔ ko a ka d'olu yɛrɛ a kana to olu fɛ yen nɔ olu yɛrɛ y'a laɲini a kana to olu fɛ parce que olu y'a ye a ka lafiya bɛ ka sɔrɔ olu ba de kɛrɛfɛla la
ko mais olu be ka ko kɛ togo olu mana ko kɛ togo min na dɔrɔn ko cɛlakaw b'a fɔ k'u be k'u ka setigiya yira olu la olu t'a dɔn finalement olu bena fɛn o fɛn kɛ musokɔrɔba dun tɔɔrɔlen don a sɛngɛnen don a kɔrɔlen don ka fara nin fana kan ça ne va pas ko ni ye nin sujet sugu fɔ ko dɔw b'a fɔ ko non ko nin musokɔrɔba sugu i b'a sɔrɔ a ka jugu de ye o de la n'a denw nana nin k'a la k'olu man deli ka musokɔrɔba in ɲɔgɔn mɔgɔ ɲanamaya ka ko tɛ se mɔgɔ ma mɔgɔ ka ko tɛ sa ma ko fana fɔ ka d'a kan ko ni solution b'aw bolo k'a k'o di u ma u t'a dɔn u bɛna ko in kɛ cogo min na an ka sujet filanan an balimamuso ko k'a bɛ san 31 na a ma furu den t'a bolo k'a bɛ ka cɛ ɲini min ka kɔrɔ ni a ye wa min ye silamɛ ye min bɛ se k'a bila silamɛya siraw kan ani min bɛ se ka jɛ k'u ka vie construire ɲɔgɔn fɛ k'a tɛ kulonkɛ ko la k'a fɔ ko fɛn ninnu ko k'a fɔ ko ka weleweleli ni fɛnw kɛ an ka taa yan an ka bɔ yan an ka na yan an ka don yan ko a t'olu la a tɛ kulonkɛ ko la a tɛ kanu ko la a bɛ furu de kɔ n'a sɔrɔ ni mɔgɔ ɲanama dɔ bɛ jama la yan nɔ min ka kɔrɔ n'a ye min ye silamɛ ye o bɛ se ka ne Asa contacter n ka numéro kan an ka Asa ka baroni numéro kan n'o ye +34 66 2 09 55 69 aw bɛ ne contacter ne n'a b'aw bila contact la mais n bɛ k'a ɲini mɔgɔw fɛ fana a k'a kɛ Ala na kira kama a kana na taa muso ka numéro minɛ na ka taa kɛ manamana ko ye a bɛ a kɛ to a fɔtogoya la ni mɔgɔ min b'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ furuko la vraiment o tigi bɛ se ka ne contacter ne b'a ni a tigi bila ɲɔgɔn na merci non mɔgɔ min ka kɔrɔ n'a ye a b'o de ɲini na a bɛ silamɛ de fana ɲini na a faamuna a bɛ Mali la elle a 31 ans san 31 sanji 30 cɛ t'a bolo a bɛ cɛ de kɔ an ni sɔgɔma hɛrɛ somɔgɔw bɛ di salaamaaleykum kɔrɔ foyi tɛ alhamdulilayi baasi foyi t'a la ça va baasi foyi tɛ alhamdulilayi tabarikala i ko baro jumɛn de bɛ e ma bi baro faamu n y'a faamu kɛ i ko muso dɔw bɛ a ye den ɲɔgɔn b'a bolo awɔ bon dɔ in muso dɔw bɛ a bɛ cɛ ɲini c'est pas ça ayi ko i tulo bɛ na mais mankan de b'e kɛrɛfɛ kojugu non je t'écoute très bien an balimamuso ko a bɛ fɔ cogo di a ko musokɔrɔba furula ka taga du min kɔnɔna na a taara sɔrɔ musokɔrɔba wɛrɛ bɛ yen o ma den sɔrɔ i y'a faamu o ma den sɔrɔ donc ale bɛ a sinamuso ma den sɔrɔ ale mana den o den sɔrɔ a b'a ta ka d'a sinamuso ma fo ka taa se den 5 ma den ninnu de kɔrɔbayara sisan nɔ u tɛ k'u ba bonya u tɛ k'u ba filɛ u ba ye tuguni u bɛ ka ba sinamuso de filɛ u ba ye u ka diɲɛlatigɛ ko bɛɛ bɛ ɲɛsin ba sinamuso in de ma musokɔrɔba de ko a tɔɔrɔlen don sisan a bɛ fɛ ka bɔ du kɔnɔna na ko ni idée min b'an bolo k'an k'o d'a ma bon o yɔrɔ in na problème b'a ba de bolo ba in yɛrɛ de na ni problème parce que hali ni den di mɔgɔ ma a ka mara hali n'u y'a kɛ 100 ans u tɛ ɲɔgɔn ɲɛ yɛrɛ mais k'a sɔrɔ bonya bɛ k'a sɔrɔ i bɛ to kalama u bɛ cogo min na u bɛ to cogo la k'a sɔrɔ i b'u nafa dɔɔni i m'u tɔɔrɔ i m'u foyi kɛ bon donc n'i den tɔɔrɔ a denmisɛnninlama n'a mɔna hali n'a sɔrɔ i ba don hali n'a sɔrɔ i yɛrɛ de y'a wolo problème bɛ n'a kɔfɛ quoi a tɛ hinɛ i la quoi bon ni waati fana an bɛ yɔrɔ min na fana hinɛ de yɛlɛla dɔɔni quoi hinɛ yɛlɛla quoi d'accord voilà a faamuyara dɔgɔtɔrɔ merci beaucoup wa a bana e jigin ko ye kun ka papi no lo prepara vale Asa que quiero hacer algo tu entends que si me va a dar tiempo an sogoma kadish tomo Asa bon ne bolo kati dukure a ye nin débat in kulo quoi
ani cɛ min bɔra ka na min ko ko fɛn dɔ alimentaire k'i b'a dɔn tan asa n'i ye den wolo n'i ye den di mɔgɔ ma n'a tigi y'a lamɔ togo sugu dɔ la c'est pas facile quoi an kana ɲɔgɔn nɛgɛn kɛ c'est pas facile bon moi me ka conversation lamɛn me ka mɔgɔw ka débatw lamɛn mais est-ce que musokɔrɔba in yɛrɛ kɔnɔna ma suruku wa est-ce que dɔ tɛ ka musokɔrɔba min ye den wolo est-ce que dɔ tɛ ka kɔnɔna suruku wa parce que asa mɔgɔ ka den wolo ka di mɔgɔ ma o tigi k'i occuper ni den ka na den balikuya fo ka na muso furu e dun ɲɛ b'a la tɔɔrɔ tɛ den kunna foyi tɛ den kunna asa e ko k'i ka hakɛ yɔrɔ e ka hakɛ yɔrɔ asa i ni muso fila i taara i den di min ma i n'o de b'o jɛ k'o ɲɛnabɔ o de kosɔn ne ko n ko kuma in ka gɛlɛn fo ka taa fɔ k'a ka gɛlɛn i ni min kan k'o ɲɛnabɔ i n'o ko kan k'o ɲɛnabɔ parce que pourquoi n'i sera k'i den di cogo min na asa aw tɛna dɛsɛ ka fɛn désaccord sɔrɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ aw tɛna se ka désaccord sɔrɔ ɲɔgɔn cɛ mais ne ba ka voilà nin ye kunnaja de quoi nin ye kunnaja ye parce que i b'i den di mɔgɔ 100 ma bi a b'a maltraiter denw yɛrɛ bɛ boli ka t'u ba ɲini ka sɔrɔ ba yɛrɛ ma na den nɔfɛ o 200 de bɛ Bamakɔ yan an ka burusi kɔnɔna yɛrɛ bɔ a la dɛ an ka Bamakɔ bɔ a la dɛ asa i bɛ den di mɔgɔ min ma bi ko den tɛ taa plaignre a ba ye o mɔgɔ ka dɔgɔ dɛ moi, je blâme pas la première femme, moi, je blâme pas la deuxième femme. Mais, ou ka sigi ka fɔ k'a la quoi. Bon, ne ba ni mɔgɔ wɛrɛ, n t'a dɔn n'a tulo b'an na ou bien n'a ka mɔgɔw tulo b'an na. Ni mɔgɔ bɛ k'a kɔnɔna suruku, la personne fait grave erreur. Asan, den wolo ka jugu, m'a fɔ ko den wolo ka jugu, mais den ladon ka jugu ni nin bɛɛ ye. Den wolo ka jugu dɛ mais den ladon bɛɛ b'a dɔn ko den ladon ma nɔgɔ den ladon ma nɔgɔ wallahi den ladon ma nɔgɔ i bɛ mɔgɔ min sɔrɔ bi min b'i den ladon asan wallahi n bɛ ka kuma fɔ wallahi billahi talahi ɲɛji de bɛ ka jigin n kɔnɔ wallahi non i k'i bolo da i dusu i bɛ mɔgɔ min sɔrɔ asan bi k'i den d'a ma a tigi ma taa plaignre a ba ye a tigi ma taa ma kasi a ba ye wallahi asa o mɔgɔ sɔrɔ man di bi dɛ c'est vrai wolo ka jugu mais asa a y'aw miiri première femme fana ka position yɔrɔ la elle s'est sacrifiée aussi dɛ a ye sacrifice fana kɛ dɛ a ka erreur bɛ se ka kɛ yɔrɔ min ye l'enfant n'a pas pu accepter sa vraie mère comme u bɛ k'ale accepter togo min na a ka erreur kɛ a jalaki yɔrɔ kɛra o dɔrɔn de mais asa nin bɛɛ ye ala lajarabi de wallahi nin bɛɛ ye ala lajarabi de personne n'est fautif dans cette histoire là. Wallahi billahi personne n'est fautif dans cette histoire là. Asa mɔgɔ tɛ se ka den wolo ka den di mɔgɔ ma. Ka kila tuguni a ma nɔgɔn quoi. Wallahi billahi a ma nɔgɔn. N ba ka ta ni hakili a kana ni i jɔ mɔgɔw ka kumakan kɔrɔ quoi mɔgɔw kana kɔnɔna suruku ka mal kɛ quoi. Ka di si dusu suma. Wallahi asa a ma nɔgɔn koyi asa i b'i den di mɔgɔ min ma bi k'a b'i den ladon wallahi billahi talahi asa a tigi ma taa plaignre a ba ye ko karisa ye nin kɛ na a tigi ma taa plaignre a ba ye hali tile kelen fo tigi hali a kɔ kuma n'a ka hɛrɛ n'a ka bɔnɛ bɛ taa fo tigi ye wallahi muso y'a jɔyɔrɔ fa denko la a ma wolo dɛ mais a y'a jɔyɔrɔ fa denko la. Vraiment, c'est vrai. Calme-toi un peu, Jimmy. C'est vraiment c'est compliqué quoi. Mɔgɔ kana fɔ ko muso dɔ in y'a kɛ tan, mɔgɔ kana fɔ ko muso filanan y'a kɛ tan. Den ninnu fana filɛ nin ye dangadenw tɛ.
wallahi dangadenw tɛ parce que pourquoi ni jugu ye nin bɛɛ kɔfɛ n'i y'a mɛn nin debati halisa juguya de ma na ka na ko in kɛ ko wɛrɛ n'o tɛ an filɛ nin kuma min na an tun bɛ nin kumaw fɔ sansi wɛrɛ kɔnɔ min ni nin tɛ kelen. C'est vrai. C'est vrai. An tun bɛ nin kuma in fɔ sansi kɔnɔ min ni nin kelen mais ne kɔni b'a fɔ n ba ye halisa a ka ta ni hakili ye du bon côté quoi. D'accord. A faamuyara. A ka ta du bon côté c'est pas facile. D'accord. I calme. I k'i sigi ka mɔgɔ tɔw fana lamɛn dɔɔni, d'accord? Ma nɔgɔn dɛ wallahi. Vraiment, merci. C'est gentil. Wali. Wali o. Ouais. Pas problème. I tɛ kadi si to yen wa? Baasi foyi tɛ yen. Sincèrement, elle a bien parlé. Voilà, akakuma nyana toro. Mais pour moi, denu de kanga seguko. Wala itoye ho, ika kuma. Nya wala itoye. Aho. Ita nya toye. Ne bolo goni. Bange ba nunu flabe. Ushima ko juguke. Denu de kanga seguko sisan. Mune ba yira denu na ala mulu fana la jarabini ni sirainde. Pourquoi denu ta accepter ka son ala ka jarabili ma ka ba in fana mina comme déjà wolo anta fuka mina comme ay wolo déjà. Vous voyez ce que je veux dire non? Denu ne kanga sigu ko sisan ka laje vraiment ni fana kera on nga jarabile comme do be se ka den soro sisan ibe sa ere folo ibe sa ka den toy den be lamu mo wore bolo ba bugo be fen be kala mais en fini o den be tla ka ta tunga na ka RSI ka tla ka nyumaya ke o parents yi c'est comme ni den maso ala ka jarabile makafu ya le toro il allait jamais rester dans sa vie a kunte na RSI quelque soit alpha ni ala illa jarabini fendo iba munyo kuma mana jarabi munga jugone jarabi be ni ala illa jarabini masa jarabi we ça veut dire ni mi chogo ya do masa jarabi fula abi ta chene jien ngono ya abi ta cha lagara. C'est vrai. Anga chien fo nyongo ma achu ikule benano ni ala illa jarabi be fanta jarabi fula ni ba sura bi kelende ka mais jarabi munga juguna be masa jarabi. Mais ça faut bidem senu en dem senu ngana nyere bola bidem senu plupart et pas ala balla jarabini masa jarabi côté ye a chaman sega kun e ma barkate bidon na bi fa mana wuli mana do kodo la alla be segi la jarabi misala ni wolo ba jarabile shini ngana be sega ta tunga no bita yoro wore i yere be sigi ka mire ala vraiment dondole jarabini nin kan nya munyu jonde koro nya munye ala ere de koro jonne be sara ala de bi jon saro. Pour moi, en tout court, de ne kanga ni be famille, surtout dencheu. Ok. Surtout dencheu mumbelo, nous kanga action famille, kasega ou wolo bain, anu muna mo mumbolo, nie antabolo de, malien re ni 600 ite moi fabolo, ite moi wolo babolo, ni 600 rete. Ni 600 rete ba e pli par ambebe mo korban de bolo ima muso be soit du kono muso korban mumbe au bebe mo bolo. Pour moi, quand même, dencheu ou ka wuli ka jo. Erere ime mun kera ka teme o temena. Mais à compter d'aujourd'hui, voilà, selon moi, quand même, ou ka jo joro la. Fait, ça fait mal, hein? Ça fait très mal. Il y a mon wolo, kaya kosi ma toute l'année, ça m'be fort. Mais pour moi, quand même, ou ka se ka sigu ko dencheu. Ou kana dusuta, ou ka sigu ko se ka nye chogo mena. E bara jena tiga inflene ko kirman be chedeka. Ni muso ko ba fo non vraiment tous mes excuses ni muso ko be se ka fo non muso de do mais cheba ko mana ko que quelque soit alpha nga société ta pardonner parce que ba fo ere kanga mo mara bibina pour ka mo mara fana ibeni mbekun tu vas supporter tout ou bi nene ou bi doya ou be fem beke à nos jours là où nous sommes aujourd'hui mo te sera moñe mo be se ka balo tu peux vivre sans personne il y a famille non mais ibi munu comme supporter, tu le fais à cause de qui? Tu fais juste à cause de Allah. John Ebi Sara, Allah Ebi Sara. Ni Allah Mamu Sara, yes Sara Basoro. Ni ko ebe na ko ke ça veut dire que cheba kore ka fo ne da tekena. Mbado ateke ala dron de lo. Tu veux pas be kilo. Ou de ngu miri ou yere ka sigi. Ou ka ko jate mina. Bange baga mana erreur ke chogo. Abeto bange baga sira de ka. Beba do wolo be chogo mina. Uka mire uku hakili jakapo ni muso ere furu ni den mangene parents ba fanya na avant que anga den soro o ba fo vraiment anta valeur don
mais i yɛrɛ b'a dɔn sufɛ ni den man kɛnɛ kuma dɔ la i bɛ sigi 20h à 5h du matin i ma sunɔgɔ den nɔfɛ i ma mɔ i ba bolo a taara di yɔrɔ wɛrɛ ça montre pas qu'il t'aime pas o t'a yira k'a fɔ i ba t'i fɛ o non ça n'a rien à voir i bɛ se ka taa mɔ yɔrɔ wɛrɛ komi n ye kuma in fɔ cogo min na kuma ka gɛlɛn vraiment n bɛ yafa ɲini bɛɛ fɛ kuma ka gɛlɛn an fɛn fɛn filɛ nin ye plupart Mali taabolo yɛrɛ dɔw ye voilà Mali taabolo yɛrɛ de i b'a ye an fa n'a mɔkɛ u tɛ sɔn den ka mɔ a parents yɛrɛ bolo o kɔrɔ ye fɛn bɛɛ kɔrɔ minnu b'a la ka ban i ka mɔ mɔgɔ muso wɛrɛ bolo o b'a yira de k'a fɔ i ni o cɛ votre lié ka lié dɔ kana na datugu quoi i m'a faamuya nɔ e mɔ ye denmisɛnnin ye bi an bɛ dugawu de kɛ muso ɲana muso k'u yɛrɛ jija n'i y'a ye an taabolo la si yɛrɛ tɛ cɛw la tuguni an bɛ ala deli société in ka ɲɛ a ka ɲɛ lala muso kana na sɛgɛn sɔrɔ cɛw kɔfɛ vous voyez ce que je veux dire muso kana na sɛgɛn sɔrɔ an cɛw kɔfɛ parce que ni société du ninnu bɛɛ la i b'a sɔrɔ musokɔrɔbaw de bɛ yen nɔ ni denw cayana tɔɔrɔ bɛɛ bɛ se musow de ma an ka ala deli o cɛw ka ɲɛ denfɛnw u ka wuli ka jɔ u k'u ba minɛ u mɔna mun fana bolo félicitations à elle vraiment a ye mun kɛ vraiment ani kadi ye kuma min fɔ sisan muso mun bɛ se ka muso lamɔ komi woloden bi o dɔgɔyara an ka société in kɔnɔ mais a tiɲɛna cogo o cogo a dɔw bɛ yen wallahi sincèrement moi-même aïe 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 connexion Tara oh là là c'est bon oui ni client bɔra wifi bɛ tɛ ka wifi bɛ déconnecté a yɛrɛ ma oui n bi bina muso mun bɛ waliden mina komi a yɛrɛ woloden o ka dɔgɔ mais sinon fɔlɔ la i bɛ musow ye u b'u walidenw mina ka tɛmɛ u yɛrɛ wolodenw kan i m'a ye fɔlɔ la vu que déjà ni diɲɛ yɛrɛ jate mina maliyɛnw bɛ taa tunga ni fɛn bɛɛ la maliyɛn bɛ wuli a ma école kɛ a ma foyi kɛ a bɛ tila ka taa tunga na ka taa mɔgɔ wɛrɛw mara yen nɔ minnu y'u si bɛɛ kɛ kalan ni fɛn bɛɛ la selon nous même an yɛrɛ ka miiri mun de b'o kɛ barika de b'o kɛ o ani ye duwawu daya mun kɛ o de b'o kɛ sinon a tɛ k'a fɔ an bɛ fɛn dɔ ka tɛmɛ bɛɛ kɔ a tɛ k'a fɔ an bɛ baara fin kɛ ka tɛmɛ bɛɛ kɔ o tɛ siyaw dɔw bɛ yen nɔ olu yɛrɛ baara fin ani technique baara u bɛ s'a la cogo min na maliyɛn tɛ s'a la mais a bila i kunna moi je peux pas dire que n voyagera ka tɛmɛ bɛɛ kan mais n ye dugu minnu ye dɔɔni dɔɔni i mana taa dugu o dugu la i b'a sɔrɔ maliyɛn b'o yɔrɔ tɛti la i b'a sɔrɔ maliyɛn b'o tɛti la i b'a sɔrɔ maliyɛn bɔra village kɔnɔna na a si bɛ kɛ sɛnɛ ni misigɛn ni fɛn na ka taa capitaliw la ka taa ainsi de suite ka taa diɲɛ yɔrɔ bɛɛ ka tila ka taa kalan mɔgɔw mara o yɔrɔ tɔgɔ la qu'est-ce qui fait ça n ko barika de b'a kɛ ala b'an lajarabi ni an sigiɲɔgɔn ye cogo min na i b'a ye e kelen bɛ fɛn sɔrɔ e jɔlen don ni du bɛɛ e bɛ se k'a fɔ n tɛna jɔ ni du bɛɛ o n bɛna jɔ ni muso ni denw ye kabini o nana an ka société kɔnɔ barika bɔra k'o la seulement dencɛw ka wuli ni action in kɔni ɲabagaw ye denw de pour moi action in kɔni tɛ se ka ɲɛ anw ta ye kuma dɔrɔn na an bɛ dugawu k'u ye yarabi ala k'u ɲɛ mais a ɲɛbaga kɔni ye dencɛw de denmusow ka dimi yɛrɛ mais i ni maa maa bɛ fa kelen ba kelen dencɛw de bɛ se k'a ɲɛ ka muso ninnu ta ɲɛ ka hinɛ don muso dusukun na i b'a dɔn muso fana bɛ hinɛ n'u ye hinɛ in yɛlɛma muso dusukun na muso ninnu fana bɛ wuli ka ko in ɲɛ ka tɛmɛ dencɛw yɛrɛ kan d'accord sabere ngoni kuma in bɛ yɔrɔ min na dencɛw ka wuli u ka jɔ en tant que ni ala y'i kɛ dencɛ yɛrɛ a y'i kɛ i ka sɛgɛn de pour moi o ye ne ka hakilinata ye n t'a fɔ dɔnnibaga kunda ko o ye ne ka hakilinata de parce que an ka société taabolo fɛn fɛn mana kɛ e cɛ mana muso mana fɛn kɛ comme n y'a fɔ kuma kɔnɔ muso mana fɛn kɛ on peut pardonner an b'a fɔ no musow de don vous voyez ce que je veux dire mais ni cɛ kɔni y'a kɛ quel que soit alpha mɔgɔ si t'a pardonner o b'a fɔ cɛbakɔrɔ cogo e ɲɔgɔn cɛbakɔrɔ y'a kɛ ça veut dire i k'a bila i kunna n'i kɛra cɛ kɔni o ala y'i da sɛgɛn yɛrɛ kama ala y'i da bana jarabi mun da i kan i yɛrɛ kelen ka jarabi tɛ dɛ ni mɔgɔ ninnu ni dencɛw ma sabali ka hakili sɔrɔ ala b'u lajarabi ni fɛn wɛrɛ mun tɛna kɛ u ba côté in na ala bɛ se k'u lajarabi n'u den mais ce que est sûr n'u sabalila ka nin ko in ɲɛ lala ala bɛna sara di olu n'u woloba ni mun y'u lamɔ u ma sigi ni fɛn mun ye quoi et puis c'est message mun don b'a passer malien cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen ma en fait an ka bamanankan ninnu jɛlen tɛ ten dɛ vraiment sincèrement quand j'ai fait des erreurs c'est bamanankan na kosɛbɛ ni message mun passe réseaux sociaux kuma ninnu na s'il te plaît n tɛ réseaux sociaux mɔgɔ c'est la première fois n ka kuma vidéo la mais ɲɛ b'a la sujet in bɛ fɛn mun ka diyara n ye trop vraiment j'ai beaucoup aimé n bɛna cliquer yɛrɛ ka demander yɛrɛ ci ma vraiment j'ai beaucoup aimé je suis quelqu'un
nga ala dele fɛn mun ye an bɔra fɛn mun na an kana ɲinɛ o ko quoi o erreur bɛ ka maliyɛn den caman sɔrɔ n'a ye an ka maliyɛn denmisɛnninw u bɛ taa sigi réseaux sociaux kan c'est une message min don bɛna passer sincèrement a bɛ se ka kɛ e fana bɛ se ka se yɔrɔ dɔ la u bɛ taa sigi réseaux sociaux kan ka nɛni ni fɛn kɛ o bɛɛ la u filila u bɔ yɔrɔ de la u filila u bɔ yɔrɔ de la sinon anw bɛ jamana minnu kɔnɔna na burusu jamanaw de don nɛni tɛ foyi y'olu bolo mais o tɛ k'a fɔ minnu bɛ an bɛ nɛni kɛ wallahi moi-même je jure devant Dieu ne mana fo mɔgɔ mana ba nini fo n ja de bɛ tigɛ n ye n kale ala de la don dɔ la ne dalen don so kɔnɔ dɔ ye ba nini kɛ kɔfɛ a y'a sɔrɔ 2 heures wallahi fo ka 5 heures n tɛ sera ka sunɔgɔ ça veut dire tellement ba nini ye n tɔɔrɔ seulement a bɛɛ bɛ dépend mɔgɔ lamɔ cogo de bolo lamɔ cogoya de don vraiment c'est une message que m'a passé malais cɛ na muso bɛɛ sincèrement réseaux sociaux kuma nɛni ninnu félicitations à Touré, procureur Touré, vraiment. Sincèrement, nanani idée moins, je les remercie beaucoup. Non, sincèrement, dans la dernière roue, et peut-être que les réseaux sociaux, il peut être nenike, ou peut-être finir colondo, pas aya blau kuna vidéo mana, et qu'on y mana. Wali ka connexion tara tu kuni koi. Plus effacer ça. Il sait hein? Non. Il coule bien. Voilà, il faut effacer a bɛna k'i bolo hali ni seginna i ko k'a fɔ i bɛna baara ɲɛnama kɛ mɔgɔ juguw bɛ se k'i lagosi n'o vidéo ye en fini même ça va te décourager c'est comme on est encore jeune denmisɛnninya tɛ mɔgɔ tiɲɛ décourage à tout le monde maliyɛn danbe ye fɛn mun ye maliyɛn danbe ye fɛn mun ye ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka jɔ jama kungo la an y'o de ye nos grands parents an y'o de olu bolo mɔgɔ kana fili yɛrɛ ma bi na k'a fɔ i ye téléphone connexion fu an bɛ yɔrɔ min na connexion yɛrɛ ye fu yɛrɛ de seulement ko in kɔni dɛbɛ in bɛ yɔrɔ min na cɛw ninnu kɔni k'u hakili t'u yɛrɛ la u ka segin u kɔ n'ala y'i kɛ cɛ a y'i kɛ i ka sɛgɛn a y'i kɛ de tu t'es bas en fait tu t'es bas nin bɛɛ de b'a kɔnɔ a tɛ ka fɔ i bɛna fɔ ala ye lajarabi nin tɛ nin ta n bɛ nin de ta o tɛ ala ka jarabi o o ye diɲɛ fɛnw de ni ala ye lajarabi ni fɛn mɛn faut supporter sincèrement i b'a muɲu surtout ce qui concerne muso côté yɛrɛ la i k'i hakili to bangebaga muso nɛgɛli yɛrɛ de ka nɛgɛ n'a bɛɛ ye parce que fɛn mun b'i fɛ k'o nɛgɛ o ka nɔgɔ ni fɛn t'i fɛrɛ i tɛ se k'o nɛgɛ mais mɔgɔ min b'i fɛ déjà i bɛ se k'o nɛgɛ facilement et puis ils allaient même oublier ça et ce qui concerne muso min fana kɔ elle a 31 ans elle veut se marier. Sincèrement, je le souhaite, mais à la délai, je ne sais pas si je vais faire ce que mais à nos jours, je kangaru munda musoye, aye wolomatoye, sincèrement, si tu as une saba be se ka beche sugumuna, e be se ka furu wartigi do ma, be se ka bi, comme be se ka furu ainsi de suite. Mo sugu nyanama do ma, tigi be se ka tiens fini, ere muso be se ka furu chema, ere be se ka chenye, pourquoi pas? N'a furula déjà kɛra mɔgɔ kelen yɛrɛ bɛ se ka cɛ ɲɛ pour moi quand même pour kana na réseaux sociaux kuma ninnu minnu bɛ sigi réseaux sociaux kan k'a yira n cɛ ye nin kɛ n cɛ ye nin kɛ je vais vous dire un conseil c'est faux wala k'a fɔ n bɛna n yɛrɛ fɔ ne bɛ se ka voyager n bɛ taa Chine ou n bɛ taa Hong Kong n bɛ se ka taa bâtiment dɔw la ka vidéo ɲɛnamaw ni photo ɲɛnamaw ta ka taa restaurant baw la k'o publier mais au fond même n ka vie to ye n ka vie ye fɛn min n bɛna sigi du kɔnɔ n bɛ to dun n bɛ basi dun n bɛ malo de dun mais restaurant fou nous be internet ka be ne nyine voilà ni nana ka fo no vraiment ni nye londo abe ni vili na be ke restaurant ba la mais nana ne ka so ri mo yeno furu be ça faut que regarde so anga ko la réalité la mbala muso me kuma mfinya na erebe no iba do sincèrement che chama be no iko kaduye u ba fe ki furu so be bula ala ko bula mais ere tulu ye o ye diɲɛ yɛrɛ de i b'a sɔrɔ mun ɲɛ bɛ la e ɲɛ t'o la e ɲɛ bɛ cɛ sugu minnu na olu ɲɛ bɛ muso sugu minnu na tu m'excuses olu ɲɛ bɛ yoyo muso ninnu de la pour moi quand même i yɛrɛ jija i yɛrɛ k'a lajɛ réseaux sociaux mana plupart an taabolo to réseaux sociaux mana muso ni cɛ fara ɲɔgɔn kan plupart a furu tɛ laban n y'a fɛn fɛn ye quoi a furu tɛ laban pour moi quand même i yɛrɛ b'a dɔn i ye silamɛ wuli su fɛ i ka ala deli juste i ka ala deli dɔrɔn i ka ala deli i ka quelque temps kɛ ka ala deli su fɛ wallahi yɛrɛ b'a résultat ala bɛ cɛ di ma mun bi en fait i ni mɔgɔ min bɛ se k'a ka vie kɛ pour toujours
Comment Diana, vraiment tous mes excuses, mais je demande des excuses à tout le monde. Merci Wallis. Vraiment, c'est merci vraiment beaucoup. gentil. Incheni Baraji. Iga conseil ou la abela jeli mena. Wali ya abana. Abana. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam. Abe jogori ça va ika kena? Bashi foitana. Bashi taula. Okay. O ka wali famu wali en krokere donc maraka u ba fo ku ka bere fo dongele. Awo, ambeteni. En tout cas, abe jogori ça va? Ah, ça va bien. Kaka mnya me problème ta la 2 minutes. OK, anye temme, anye débat me. A diara anye kusobe quoi. An ba ka situation na. Awo. An ba muso munye den duru soro n'a y'a di ewa a tɔɲɔgɔn muso ma sinamuso ma n'u u mɔna sinamuso bolo. Awo. U ka kan nana kɛ cogoya min na. Awo. Ne bɛ se k'a fɔ musokɔrɔba fila bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko kɔrɔ kun ye ɲamajo ye. Awo. U ma dɔgɔyamali tɛ mais ni min kɛra o kɛra quoi. Ne yɛrɛ bolo ɲamajobaliya ye musokɔrɔba fila sɔrɔ quoi. Ka da mun kan ko tɛ bali ka k'u yɛrɛ ma ten quoi, kow bɛ k'u yɛrɛ ma dɔɔni dɔɔni de. Voilà, denw bɛ ka ɲɛ mun ta ka woloba mun y'u woloba yɛrɛ mère biologique sɛgɛrɛ, u bɛ ka ɲɛ mun ta k'a sɛgɛrɛ bi. A ma daminɛ bi quoi, a daminɛna kabini bi tɛ quoi, kabini à bas âge quoi. Dɔw bɛna fɔ ko o kuma tɛ nafa ɲɛ parce que ko kɛra ka ban. Baro kun ye de k'a ma minnu sɔrɔ olu ko hakili t'u yɛrɛ la ou bien mɔgɔ minnu bɛna don a da fɛ olu ko hakili t'u yɛrɛ la. A ye minnu sɔrɔ olu k'a dɔn k'a fɔ ko erreur don, n'u ye mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ don a kɔnɔna na u ka se ka kuma a tigilamɔgɔ fɛ quoi. Voilà, ni baro dayɛlɛla baro tɛ fɔ dɔrɔn ko mun ka problème bɛ yen nɔ o ka problème ka résolu. Non, baro ye de l'ensemble quoi, bɛɛ de b'i yɛrɛ ye baro kɔnɔna na quoi. Ne hakili la o yɛrɛ de ye débat ye quoi. Voilà, n ko ɲamajobaliya y'u sɔrɔ ni côté mun ye denw filɛ nin ye lahala mun kan, a lahala kabini a daminɛ wagati de u tun kan ka lahala in kunbɛn quoi. K'a yira k'a fɔ i bɛ ka nin mun kɛ nin na ta kana nin kɛ nin na, ni ye nin kɛ nin na a tɛ diya n ye. Muso fɔlɔ in de vraiment ne yɛrɛ bolo muso fɔlɔ in de m'i jɔ a jɔyɔrɔ la, denw dira mun ma, ne yɛrɛ kɔni ka faamu la dɛ. U filɛ ka ɲɛ mun ta k'u ba sɛgɛrɛ tantɔ, muso fɔlɔ in de m'i jɔ a jɔyɔrɔ la, sinon n'ale kun y'i jɔ a jɔyɔrɔ la k'o tun tɛna se nin niveau ma quoi. Bon, n'a ma ɲa k'o sera nin niveau ma sisan nɔ, donc on peut plus rattraper ce qui est passé, donc ko bɛ yɔrɔ min na hali bi muso fɔlɔ ye a bɛ se k'a yɛrɛ rattraper, a bɛ se k'i jɔ a jɔyɔrɔ la toujours quoi. Cogo di? Parce que a ɲɛ b'a la ale de tin bɛ denw na. N'ale dimin'u kɔrɔ u b'a dɔn k'a fɔ ko non ko mama dimina. Donc n'u y'a essayer toujours ka ɲɛjugu ta ka muso fɔlɔ in sɛgɛrɛ, ale de kan k'i jɔ a jɔyɔrɔ la k'a yir'u ka fɔ non an b'an ka nin kɛ nin na, n'a ye nin kɛ nin na a bɛ komi i n'a fɔ a y'a kɛ ne de la. Donc a kan'o permission yɛrɛ di quoi, den diya n ye ka n'i don o la, fɛn wɛrɛ ka n'i don o la quoi. N'u y'a essayer k'a fɔ k'u bɛ kojugu o kojugu ta ka dɔ in sɛgɛrɛ, ale k'a kɛ komi i n'a fɔ u bɛ k'a k'ale de la, a ka essayer ka diinɛ minɛ u la dɔɔni quoi. D'accord. Donc olu bɛ se ka sagi, o bɛ se ka kɛ sababu ye k'u lasagi u yɛrɛ ma quoi. OK. Bon, solution filanan mun bɛ ne bolo, jama bɛ hakɛ to nin ko sera niveau min na sisan nɔ, u ka sigi ka fɔ kɛ quoi. D'accord. Bɛɛ k'i ka erreur yɛrɛ ko di. D'accord. U mère biologique k'a dɔn ale ye erreur mun kɛ, parce que i b'a fɔ dɔ y'a fɔ kuma na cogoya min na, a bɛ se ka kɛ kuma fɔra k'a tɔ quoi. A bɛ se ka kɛ ale ye denw dilen kɔ muso dɔ in ma, ale y'i débarrasser. N ye n den di mɔgɔ ma k'a lamɔ, o t'a yira k'a fɔ n ye n débarrasser ka bɔ den na pewu. Voilà, donc a bɛ se ka kɛ ale y'i débarrasser de pewu k'i bolo fila ko ka bɔ a la. N'a sɔrɔ a y'o erreur kɛ, a ko erreur yɛrɛ kɔni a ka yafa ɲini denw fɛ. Masa bɛ yafa ɲini den fɛ foyi t'o la quoi. D'accord. Maintenant muso fɔlɔ in fana ale ka devoir kun kan ka kɛ mun ye, ni kabini denw fitinin ma n'u y'a essayer ka ɲɛjugu dɔ ta ka ba dɔ in sɛgɛrɛ, a k'a yir'u la k'a fɔ non nin y'aw ba de ye komi i n'a fɔ ne y'a ba ye cogoya min na, a tɛ mun kɛ ne na a kana kɛ nin na. N'a sɔrɔ ale fana y'o erreur kɛ, ale fana k'o erreur yɛrɛ kɔni. OK.
bon den minnu fana filɛ nin ye olu kɔrɔbayara toujours mais u bɛ ka ɲɛw dɔ ta ka u ba sɛgɛrɛ u man ka ɲɛ mun ta k'u ba sɛgɛrɛ donc n'a sɔrɔ n'o de fana kɛra olu fana ka erreur ye olu fana ko erreur yɛrɛ kɔni quoi i b'a dɔn mɔgɔ bɛ lafiya ni ko avoueli ye quoi mɔgɔ bɛ sagin kɔ fana ni ko avoueli ye donc u bɛɛ lajɛlen ka sigi u ka yafa deli ɲɔgɔn fɛ quoi ne yɛrɛ kɔni bolo n'u y'o kɛ a bɛ se ka kɛ solution ɲuman ye u bɛɛ lajɛlen ma quoi. Ok. Mais dans tout ça, a ɲɔgɔn wɛrɛ kana mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ a ɲɔgɔn wɛrɛ kana fɛn mɔgɔ min bɛ fɛ ka don a erreur kɔnɔ bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la c'est-à-dire denmisɛnnin i b'a jateminɛ kabini a denmisɛnnin ma n'i ye ɲɛw dɔ y'a bolo i b'olu ci ka bɔ a bolo i m'a faamu mais n'a kɔrɔbayara ni a idée ye dɔrɔn a bɛ kɛ problème ye quoi a récupéreli bɛ gɛlɛya kosɛbɛ kosɛbɛ quoi. D'accord. Voilà, donc o de kun ye ne ka kuma ni kunkurunin ye k'a fɔ donc concernant an balimamuso mun bɛ fɛ ka furu kɛ ne yɛrɛ kɔni bolo a meilleure solution ye a ka taa misiri la de ne yɛrɛ kɔni bolo a meilleure solution ye de parce que ale bɛ ka furu ɲini cogoya min na i bɛ taa sɔrɔ cɛ ɲɛnaman dɔw fana bɛ yen nɔ o fana bɛ ka furu ɲini ten tɔ bon a fanba an bɛ se k'a fɔ 90% bɛ t'i kalifa misiriw de la. D'accord. Voilà ne yɛrɛ bolo a ka taga misiri la o de y'a solution ɲuman ye quoi n'a sɔrɔ n'a y'o kɛ fana a kana miiri k'a fɔ ko a ti ɲɛnabɔ de donc a kana pressé n'a don sera inchallah a bɛ kɛ quoi ni Ala ka diɲɛ ye. Inchallah a faamuyara yarisi. Voilà voilà donc o de tun bɛ ne bolo k'a fɔ inchallah kuma jana don an bɛ hakɛto ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ. C'est très gentil. On est baraji san on a tɛna se ka mɔgɔ wɛrɛ ta tugun parce que bi ta banna heure tɛmɛna normalement c'est 11h à 12h30 aw yɛrɛ ɲɛ bɛ heure tɛmɛna mɔgɔ minnu sera ka don minnu y'u ka idée di aw bɛɛ lajɛlen ni ce aw ni baraji minnu ma se ka don fana an bɛ hakɛto ɲini aw fɛ aw fɛn fɛn ye aw ka idéw di idée bɛɛ lajɛlen tara en compte aw ni ce vraiment c'est très gentil n'o y'a sɔrɔ ni aw minnu bɛ fɛ k'aw ka problème bila ou bien ni aw minnu bɛ fɛ aw ka publicité ka kɛ Asaka Baroni émission kɔnɔna na aw ye en contacter au +34 66 2 09 55 69 vidéo bɛ n ka TikTok kɔnɔna na numéro in bɛ ma faamuya aw bɛ se ka taa yen an ka vidéo lajɛ aw bɛɛ lajɛlen ni ce ni minnu fana donnen kura don mɔgɔ minnu b'a la ko n ka segin sujet kan an tɛna se ka segin sujet kan tuguni parce que heure sera ka ban mais aw bɛ se ka taa émission intégralité bɛɛ lajɛlen suit YouTube sanfɛla la an ka chaîne YouTube bɛ yen nɔ a tɔgɔ ko Asaka Baroni aw bɛ taa a b'aw abonné an ka chaîne YouTube la émission bɛɛ lajɛlen bɛ a b'a bɛɛ lajɛlen lajɛ kelen kelen aw bɛ se k'aw ka commentaire bila yen nɔ yan nɔ fana TikTok fana sanfɛ n'an tilala an bɛ to ka partie fitinin tigɛ k'a bila TikTok fana sanfɛ aw bɛ se ka taa o fana lajɛ a b'aw ka idéw di yen nɔ fana aw ni ce aw ni baraji pour que k'a fɔ aw ɲɛna fana n'a sɔrɔ ni événement bɛ mɔgɔ minnu bolo l'attente event bɛ yen nɔ a mana kɛ mariage o anniversaire o denkundi o ni événement fɛn fɛn b'aw bolo a bɛ se k'u contacter olu b'u charger aw ka invitation ninnu organisation bɛɛ lajɛlen na pour que a bɛ nɔgɔya aw ma cogo min na dumuni tila ta fanfɛlaw o organisation fanfɛla olu b'u charger a bɛɛ lajɛlen na hali aw ka décoration n'a bɛ fɛ ka u contacter u ka numéro ye le +23 73 70 10 84 u bɛ Mali la u b'u charger invitation sugu bɛɛ lajɛlen na denkundi o kɔɲɔ o a mana k'a sugu a b'u contacter l'attente event au +223 73 70 10 84 aw bɛɛ lajɛlen merci beaucoup aw ni ce ani baraji n'Ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ le jeudi à partir de 11h de Paris à partir de 10h de Bamako aw ni ce aw ni baraji aw ka conseil ɲumanw na merci beaucoup